Masi Salamalika. ni bastawla ala kana baskambela jelenda kawfo ka walmando foli ni dantala tusro akaso dakinde do arrangement kati ambe nyomolo 565 wati bela jelenda malen den kelen na bela jele surtout kerengere nyana manden kawfo ka walmando foli ni dantala ambe nyomolo dande do anti katini na depuis bureau gono fo telegram sanfe ambe nyomolo dande do ni bastawla ala kana baskambela jelenda kata francia espagne allemagne italie fo ka tabla je dana fo mali yere konana antikatna mamburu sigilembe je yoro ambaw fo ka walmando foli mini dantala nyombolo dande do awnye do fo nanga hake masoro fe manyana bo folo nanga hake masoro kele yere madamine folo nga consulat datubulendo bi mawbe souffrance kono mawbe degun kono me mawere te degun kono kateme consulat mogoka mawere degunente consulat datubuli kama segente mawere la kateme mamunu nyerebe ka barake consulat kono voilà kateme mo munu be ka barake consulat kono mbalma o kaba ko de donc aw nyodo fo acto ni ma to na to ni ko rebache adabla ni ma adabla ni ko mi sura kono ikelenta ede consulat mo ya la nyini di sanjoli kalo joli wati joli malendo be ni difficulté kono am faw de ngendo jamana en konnana ya am baw de ngendo jamana en konnana ya pour ladi su imala me pour ladi lef imala de anyul ladi wati bela jelena depuis un mois que faut bi génération mimbe ladi kambe ka do consulat mo da ka fo ay barake chogola ay barake comme jamana do be sega lafiya sura kono chogomina non yiti ni bela jelenga ulu bolo consulat ulu ka do konade ulu bolo consulat minu siglemba kono ka barake malende onye ulu faso de utu faso de serabe chogodi kan mende be anbara consulat mo bi olu be difficulté kono hari passeport te mamunu mbolo bi olu to difficulté kono consulat mo segembo olu la wallahi haro segente kidal falila ne de beka keme fa unyala de ay consulat mo sama kana te atenya na bosta ni passeport dilala ibeta dépôt ke mo mi mbolo mo mi mbafo ko nan ka dépôt ke abe sebe mblakata mali kono no laban tara bara nyini no laban tara kaka CV ko circuler partout dans le monde ka soro lettre motivation taka oba ka bu diplôme te mbolo nko ye nunu tomo yiri de kono kanu blankama bara madame ne de ambe difficulté kono bi am faw be degun kono bi an koro be degun kono bi kuntume de la passeport kontanya aw sigilen tumbo kan kele de ka ke business nga manyana bode
konsila datugura a kɛra kɔlɔlɔ ye aw yɛrɛ ma a kɛra sababu ye aw tɛ se ka hara o denw balo cɛ ne nin ka prévu de don sa n ko ne 24 de don ne nin ka daluya de don ne y'o de f'u ye don o don n ko ni cɛ o cɛ bɛ kuma i ni muso o muso bɛ kuma en tant que n'u ka numéro ninnu b'u bolo wa i ka n'u yɛrɛ sɛgɛn i bɛ ne tɛgɛ de kɛcogo foyi t'a la olu se t'o la o ye ala ka kɛ de ye quoi ma kala dɔnniya tɛ n na ma taa école la dɔnniya tɛ n na ani tɛ diɲɛ kalama ni ma kow ɲɛɲini o ye nkalon ye dɛ wallahi billahi o ye nkalon ye dɛ mandenkaw y'aw hakili sigi maliyɛn dɔw y'aw hakili sigi konsila min bɛ Bagnolé ni proposition mana a tɛ da ye a tora de olu ka gɛrɛbuya kɛ dun ye gɛrɛbuya daminɛ sisan a tora de ka bin maaw ka dun ye bingani daminɛ sisan a tora de ka fɛn ta fɛn min man kan ka ta dun y'o daminɛ sisan a tora de ka saraka minɛ ni dugu kɔnɔ ye y'o daminɛ sisan parce que n'i ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko sɛgɛn bɛ e la konsila datuguli ni bi cɛ fɛn tɛ e bolo pour que ka ci ka denbaya ma pour que ka se k'i ka courant sara pour que ka se k'i ka ji sara i b'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye e dun bɛ baara la konsila kɔnɔ san joli waati joli kalo joli an banna fa minnu bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ olu ye san joli kɛ nin degun in kɔnɔ cɛ degun in ka jugu dɛ a tun t'aw ka kunu mais bi a nana bi aw kan parce que konsila a dun ma san kelen sɔrɔ nin na dɛ kalo fila dɔrɔn a datugulen aw bɛ ka muso wele k'a fɔ aw bɛ ka cɛ wɛrɛ wele k'a fɔ k'u ka ɲa aw ma pour que ka se ka juru dɔn aw la ko konsila datugulen don ko ne yɛrɛ 24 de don a ma daminɛ a datugulen don a bɛ to datugulen fɔ ni proposition nana an fana baw ye san wɔɔrɔw la de kɛ nin gɛlɛya kɔnɔ don o don n'u taara carte consulaire dilanyɔrɔ la cogoya tɛ sɔrɔ a la n'u taara passeport dilankɛyɔrɔ la cogoya tɛ sɔrɔ a la baaraw tiɲɛna sɛgɛn warana fo laban n'a kɛra olu bolo kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min n'a nana deli a kɛra farisogo ye a far'u joli kan nka bi aw filɛ k'o sɛgɛn de daminɛ sisan aw ma kalo 3 sɔrɔ aw bɛ delili la aw ma kalo 3 sɔrɔ aw y'aw ka CVw de labɔ ka t'u bila baarakɛyɔrɔ la pour que aw ka se ka baara ɲini jamana in kɔnɔ ne m'o de fɔ n ko laban na aw bɛ baara ɲini jamana in kɔnɔ komi anw bɛ ka baara ɲini jamana in kɔnɔ cogo min cɛ a kɛra dɛ n'u ye sosoli k'a la n bɛ taa mɛnɛ ninnu na bilahi n'u ye sosoli k'a la maa o maa ye baara ɲini maa o maa y'i ka CV k'a labɔ ka taa n'a ye baarakɛyɔrɔw la ni ma bɔ n'i ka CV ɲini ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye ne 24 de don an bɛ yan ɲɔgɔn bolo dan de don wallahi a y'a fɔ konsila mɔgɔw ye ko konsila bɛ to datugulen ko solution de bɛ ɲini a la waati min na konsila dayɛlɛlen tun don munna i ma feere ɲini k'an bonya munna n'u ma feere ɲini pour que an ka se k'an ka sɛbɛnw sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma se nin état ma nka bi a gɛlɛya sera olu yɛrɛ ma bi a tɔɔrɔ de sisan i bɛ mɔgɔ wele de la kɛrɛfɛ a ye n kɔnɔ ta ala ni cɛw de don n bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn ta o cɛ la dɔrɔn ni cɛw de don i ka bɔ k'a démenti n'u bɔra k'a démenti i ka CV n bɛ n'a da kɛnɛ kan n b'a publier mɔgɔw b'a ye o dɔrɔn de don aw ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na n'aw b'a dɔn k'a fɔ aw ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na aw tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ dɛ aw ma foyi ye fɔlɔ n bɛ na lajɛ bɛɛ bɛ kanute dɔn kanute bɛ baara kɛ konsila in de kɔnɔna la bɛɛ bɛ kanute dɔn bɛɛ bɛ kanute dɔn kanute de bɛ muso wele bi k'a fɔ ko sɛgɛn b'ale la ne ka prévu de bɛ n bolo kanute de bɛ cɛw wele bi ko sɛgɛn b'ale la ko i ka feere ɲini ka dɔɔni d'a ma pour que a ka se k'a ci a ka denbaya ma pour que a ka se ka ji sara e ye san joli baara konsila kɔnɔna na e ye san joli kɛ konsila kɔnɔna na anw faw b'u ka baaraw bila ka perdre u ka wari la pour que ka t'u ka dépôt dɔrɔn kɛ ou bien ka taa sɛbɛn dɔrɔn dɔ ɲini e sigilen don k'i manko k'a kɛ kɔnɔna juguya ye k'a kɛ komi e de ta ye konsila ye k'a kɛ komi cɛ wɛrɛ man kan ka baara kɛ konsila kɔnɔ maliyɛn den foyi tɛ min ni konsila baara kan ka tɛmɛ aw kan nka bi a da sera aw yɛrɛ ma kanute de bɛ cɛw wele bi k'a fɔ ka wari ɲini mɔgɔw bolo a daliya de bɛ ne bolo yan ne ka prévu bɛɛ de bɛ yan de a communiquera ni mɔgɔ min ye a b'a dɔn ne t'a dɔn dɛ mais a b'a dɔn a y'a communiquera numéro min ye a b'a dɔn n bɛna kanute ka numéro d'aw ma yan ne ta tɛ munumunu ka taa o kanute ka numéro bɛ yan 0624 84 95 65 a bɛ baara la Mali consulat de kɔnɔ Bagnolé sisan sɛgɛn b'ale la a tɛ Kidali fali la sɛgɛn b'ale la a tɛ Gɛrɛbu la wallahi Gɛrɛbu bɛ delili min kɛ yiri kɔnɔ kanute ka delili ka jugu n'o ye e dun ye san joli baara consulat kɔnɔ e dun ye mɔgɔw ka sɛbɛn bloqué consulat kɔnɔna na e dun man ɲa maa si ma consulat kɔnɔna na an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ aw tun bɛ k'a sago kɛ anw de la nka bi e bɛ gɛrɛbuya la fan bɛɛ bi e bɛ delili la fan bɛɛ muso tɛ muso ye e tɛ min wele k'a fɔ ko sɛgɛn bɛ e la i ma dɔn a kɛra kunangoya dan ye i ma dɔn a kɛra kunangoya dan ye consulat mɔgɔw bolo sisan consulat bɛ dayɛlɛ nin kan kan n y'o de fɔ aw minnu bɛ passeport ko gɛlɛya kɔnɔ sɛgɛn ta aw kan dɛ aw ma tɔɔrɔ fɔlɔ dɛ maa minnu tɔɔrɔla a ye kanute ɲininka fɔlɔ ko a k'a tɔ ɲɛfɔ maaw ye fɔlɔ yanni ne ka bɔ n'a tɔ ye ko a k'a tɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ yanni n ka bɔ k'a legu faden kɛnɛ kan anw ye de fɔ
ni consulat mana ni proposition ye sutura be malien dem be mais ma be baraka kono sutura tiede e muso joli de wele kanute pour que ka se ga nyema 200 € 400 € ko consulat datugulen do ko setiye ko consulat datugulen do hari sali sagati bolo pour que ka ci ga moma ko consulat datugulen do se fo ite e kiti ja togo bela jere na e ki sutura ta madame ne nyode fo na ko be do ne ka vie privée kono ne ka vie privée so te public ko ça hari suro ne fe ndama min sura te banko ambe to manden kaya de la ambe tanga horoya de ko ambe tanga la de ko ne de bisiga boni prévu ba joli ko slam mo ka tete se ka demander mo so te se ka demander kanute numéro a kan numéro spécial de plaignant ni aka numéro normal de man de barake consulat ko mbebo kanute la folombe na le fono si sa kera bara nunu mbolo aya fo amiru silaye ko don manga don te kelenye ni ala don do diaila o tayira ka fo ala efsani je mo to be o tayira ka fo ebe ka bol mobile kono ebe ka temi mamunu na isenka ka fo ko ala sidiri ala maseka fende di oluma e ka fsani oli c'est pour cela qu'il y a iso no ote ala de taya kan ko ya buke tugumi kada ye tugumi awma bla kosla kononi ala koyede ablala kononi malidenw be tono min kono malidenw be gila min kono mako be 7 mina jamana kono ani jamana koka akasego de nyana bo bébé Amidou do Amidou Silla aya nyininga ka numéro bi en folo 06 58 02 00 93 aya nyininga kwa ka CV min ba bolo na tarabla baraka yola ko ne 24 ba kalama ko CV mbentege ya ko tigene bora kalama wa kwa ka sabanisa ci manga e wa antisika ke kelenye fana wallahi nu do na mene wo kono ibene dalen soro ube mbe do ku soro ni consulat ka barakela ka CV de boto eta aya nyininka ay Amidou nyininka Amidou Silla nyininka ko si min sebere mbale ka CV ka kwa yere ni horonya tiani mandenka ya tiani malidenya ti o si ale siyo si min ba ale ka CV ka folo CV min ba bolo CV dron de benu bolo même à lettre motivation yere taka et rien faut taka ka CV la bodoro ko consulat datugulendo do abena maloya adigila tigera abena fere nyini pour que abeta baraka rojme harabeta ay CV blaka ta pizza mina et restaurant mina pizza baraka rodo pizza ko abafe ka baraka pizza de la mamunu sigilendo ku tegedo an ka carte d'identité wala mamunu sigilendo pour que ka on ka passeport de la mamunu sigilendo pour que ka fere nyini ka on ka mariage papier de la consulat kono bio lu de be bara la pizza ni restaurant kono olu de beta sisa ku ka CV ka distribuer yoro bela jelena no de fo ka CV beta yoro mine be ende olu ta kalamo aya nyininka ko abeta munde nyini pizza barake yoro la pour que kata restaurant na kata barake pizza la ale de tumbe consulat ko nano muna imama obonya muna imasigi ka miri kololo dobe na taranye fe atese an kelema an ka noya ke muye an karanta ke juguya an kana kan kelentai an kana ke dro ka foko kwan sigilendo consulat kono ambe baraka yoro la ka foko no kwan tese ga boy foni saya sera madomi nga kera kuma sulu dani pizza barake yoro pizza ale ko ale be pizza bara de nyini na ya soso kwa ga CV mbebonaye CV mina tarabla barake yoro la kombe bonaye uluga segen ka juguri ya ante kadina mo ga segen nyo de funga madame ne fono aw laban be saragati dedia aw ya damine parce que aw yele mana sita ka weleni de ke ka muso wele ka chew wele ko consulat datukura ko akira ko noy kalo fula aw ye sanjoli bara mali consulat kono kalo fula doro consulat ka datugu aw desera o dabarala aw ka dignité perdila aw ka horonya perdila aw ka dambe perdila aw be nyini ka fili aw yerema kalo fula doro aw be barala fonction publique kono kalo fula doro aw be barala l'état kono yoro ka datugu doro o ba ira tumbe ka balo haramu de la o ba ira tumbe ka balo maw joli de la che ala te joli to neno nono la de o engalonde awe mamunun tono fona ya soro ala ko fana te ti fona ya soro ite ka aw sarade empo mi nu be ka nyini segen kono be ka nafolo mi sonin ka wuli min ke nesi koro sufra kleka afana mba munu be ko kololoke pour que ka sega aw sara ka suku makoni na mo soko nyi fona soro ala ko engalo ende non taw be ti faden kene de kaya wallahi nunu be bara la consulat kona lanka sisa keru bolo gerbiya de ale ko ale beta bara la pizza de la eche pour nya bana aw beta bara la pizza la aw ka passeport ja aw de tegeba aw ka passeport nan ka wolo sebe nan ka document bela jelena aw be se ka hina aw na parce que doni tawla kalan tawla sebe min be ebolo o sebe yete permettre pour que ga bara ke consulat yere kono amanga ka kere
ne y'i ka CV min ye ɲana de e droitlen tɛ ka baara kɛ Mali consulat kɔnɔ mais munna de consul fana bɛ mɔgɔw ta kari kɔnɔ ka mɔgɔw ta yiri kɔnɔ pour que kana n'u ye ka baara kɛ consulat kɔnɔ olu bɛ se ka don baara kan ka taa kɛ cogo min na parce que consul yɛrɛ b'a sigi ka fa whisky de la a mago tɛ fɛn wɛrɛ la ka dugumanw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'u bila kɛrɛfɛ Mali consulat min bɛ Banjul k'u yɛlɛmana ka taa baara la restaurant de la aw n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ restaurant baara la baara yɔrɔ caman na dɛ a ye n kɔnɔ ta cɛ min ye min yɛrɛ b'aw ka dépôt kɛ n'aw taara consulat la aw b'a dɔn o bɛ baara min na sisan o bɛ sécurité la jɛgɛ feere yɔrɔ de la sisan quoi jɛgɛ feere yɔrɔ ale de b'aw ka dépôt kɛ a b'aw ka dépôt n'aw taara min b'aw bolokɔni tan ta k'aw ka bolokɔni tan ta passeport kama sisan olu bɛ yɛrɛ ɲini na anw sigilen don ko kalankɛlaw b'an ka consulat kɔnɔ anw sigilen don k'a fɔ baarakɛlaw b'an ka consulat kɔnɔ baarakɛla minnu bɛ yan dɔnniya t'u la kalan t'u la CV mun yɛrɛ b'u bolo CV ɲɛnama yɛrɛ tɛ o t'u permettre yɛrɛ ka baara kɛ mais tellement que business ka di consul yɛrɛ ye tellement que business ka di Mali l'État ye Malien denw bɛ détruire cogo o cogo olu ka nafa ka sɔrɔ i mago b'o dɔrɔn de la cɛ kalankɛlaw bɛ yen an tɛ minnu wolola yan dɔnniya b'u la kalan b'u la a y'olu bila ɲɛfɛ i kan ka bila place min na wallahi a y'olu bila ɲɛfɛ i kan ka place min kɛ i k'o kɛ k'u wolola yan o t'a la a b'an den minnu fana bɛ yan n'u bɔra Mali kɔnɔ ka na n'u sera ka kalan kɛ yan a y'olu bila consulat kɔnɔ i ka se ka baara kɛ sa aw ye ninnu fɛn fɛn bila ye restaurant diplôme de bɛ ninnu bolo restaurant CV de bɛ ninnu bolo jɛgɛ feere yɔrɔ CV de bɛ ninnu bolo ne de bɛ ka 100 f'aw ye tan dɛ ne 24 bɛ ka 10 de f'aw ye a y'u ɲininka aw yɛrɛ ka numéro i jɔn k'o lajɛ ta est-ce que a ka numéro yɛrɛ bɛ n bolo yan wayi a ka numéro bɛ yan 06 19 01 85 89 a y'a lajɛ Mali consulat baarakɛlaw de sigilen don nin kan in kan Malien denw egirilen don fan bɛ n'an bɛ taa consulat la an bɛ taa consulat n'o de fɔ sisan ko Mali consulat an bɛ bonya surtout Paris yan wallahi billahi Malien aw bɛ bonya min bɛ kɛ ne la ne t'o dɔn dɛ mais aw ka bonya sababu bɛ bɔ ne RAS 24 la billahi parce que ne ye nin de di a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o de ye mais an bɛ bonya sɛbɛnw bɛ tila ka valider sɛbɛnw bɛ tila ka di mɔgɔw ma fasodenw tɛ se ka dɔ to falo la jamana kɔ ka nin kɛcogo la kalan tɛ aw la dɔnniya tɛ aw la aw bɛ taa bila baarakɛyɔrɔ la consulat kɔnɔna na aw bɛ taa kɛ manamanakan fɔ ye nka bi consulat datugura 2 mois dɔrɔn a y'a lajɛ dɔw bɛ jɛgɛ feere yɔrɔ la dɔw bɛ pizza baarakɛyɔrɔ la dɔw bɛ restaurant dɔw la a dɔw bɛ jaba feere yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ magasin dɔw la a lajɛ dɛ aw bɛ baara ɲini nin bɛɛ kɔfɛ an minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'an nana jife ou bien n'an ye vol ta ka na n'an tɛ baara la consulat kɔnɔ anw de ka CV kan ka kɛ ninnu ye wala mais aw ka ta k'aw bila jamana bulonba kɔnɔ jamanadenw ka dossier kɔnɔ aw de bɛ baara k'an ka dossier kɔnɔ aw de b'a bɛɛ lajɛlen woloma aw laban ma kɛ foyi ye fo ka taa restaurant de la a ma taa minnu aw mana juguya don sisan minnu bɛ kule la ko a donna ta bɔra ta cɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn sa bilahi n'i taara ka ninnu sɔrɔ consulat kɔnɔ i b'a fɔ ko non e yɛrɛ bɛ dɔnnikɛla minnu bɛ ɲini ninnu de don mais k'a sɔrɔ ninnu ye jamanatilaw de ka ninnu to an faso kɔnɔ ka ninnu to consulat kɔnɔna na an mago bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o ka ninnu to consulat kɔnɔna na maliyɛndenw bɛ lafiya cɛ min kalan t'i la o t'i la sa e ye restaurant de kalan n'i ye mécanique de kalan n'i taara restaurant baarakɛla ta ka t'o bila mécanique la a bɛ ɲɛnabɔ ninnu ye restaurant de kalan i ka baara ye restaurant baara de i ka baara ye pizza baara de ne de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ n ko aw ka kanu tɛ ɲininka ko CV min n'a y'a labɔ ka taa n'a ye pizza baarakɛyɔrɔ la de ko CV in bɛ ne 24 de tɛgɛ quoi awa n'a ma sabali a bɛ restaurant min kɔnɔ n b'a adresse bila yɛrɛ bilahi ko ma daminɛ dɛ kow bɛ yen dɛ muso minnu fana bɛ baara la consulat kɔnɔ an bɛ kangari da u ye consulat ni feere sɔrɔla waati min n'u nana ni proposition ye ni consulat dayɛlɛla an b'a f'aw ye aw n'a den minnu bɛ taa consulat kɔnɔna na n'u tɛgɛ b'an ka carte d'identité la n'u tɛgɛ b'an ka carte consulaire la k'u distribuer mɔgɔw la a man kan ka kɛ dɛ aw wolodenw de don aw b'u to so de kɔnɔ jardin kɔnɔ tɛ bariko yɔrɔ tɛ aw taara de ka baara kɛ jamana l'État y'a aw ta de aw bɛ ka sara kama de o tɛ se ka kɛ k'a fɔ aw bɛ taa aw sigi n'aw denw nana aw denw bɛ na don consulat kɔnɔna na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan dɛ muso minnu bɛ yen a diyara aw ye a ma bɛn aw ma n bɛ ka 100 de fɔ parce que ne y'a caman de ye o i denw de bɛ yen san wɔɔrɔw la olu de tɛgɛ bɛ mɔgɔw ka carte d'identité mɔgɔw ka pièce d'identité la n'u b'a ta paquet b'u bolo ta n'u b'a distribuer mɔgɔw la an bɛ bonya waati jumɛn e den de don o tɛ baara la ye o i den de don n'a kalanna komi a kunkolo bɛ pɛrɛn jamana m'o ta jamana ye e de ta
denya o be to ko fede na do nana ni tado ka foko ko classe te puis ite manga ka do inde kata na nana abisa ke don dola abisa kana me na nana joro do de bala da yoro do de bala amanga ka tege do jamana sebena amanga ka tege do mo were ka dossier kono na obe mo ka pièce d'identité ta kadi oduma ha liberté famille do be iba soro a liberté famille do be ay ta ko liberté famille no laje iba soro mo e ka ta sebeni laje do mo munu ma tibi ba do i dem munu bi no fe yeli la inde iba di olu dema itara do sebeni jumende sebeni olu de ba sebe mali ka dossier bebe no ni ke to ndela est-ce que tu as bien soro anka ko la na nyere ma wuli ka jowa to ka te soro ala Consulat mana daile ni kofe ni proposition nana ka fo consulat bena daile ordre de mission ka o consulat daile tola an kono tande soldat be kan wele tande tar ki wara mimbe yeah ni proposition nana ka fo bo soldat be kan wele bon tado ki wara mimbe quoi yeah voilà aw badwa problème be rode de ka ni proposition nana ka fo ko consulat daile la ko bara be ke muso munu be ka bara ke ay taw dom bla de mara yoro la aw dom munu nu bora école la nawte du kono ay fere yini kaw kono mais aw don tise kana nyagami an ka dossier kono an ka dossier de be falo la aw dem bolo aw yere sikilondo et puis mali bara femi nye consulat bara te damne bara wati la ambo fana contrôler ko nye foye bara damne wati ni bara madame la betike ka ba o sala la de on yo de fo ambiya kamade aw tunte min kalama amboro be kalama de aw tunta do min kanga ke o kera ka bande o dronde do mali munu be bara la consulat kona la ba do min do bara kanga damne erimine to bara damne wati min kadi olu ye be bara damne o wati de la andu be bara do de bla katanga rende bulo andu be soninga wuli de ke katanga rende bulo nanga rende bulo nyana bora wati mi ambe tla kata bara ke rola mambisika kle plus sabake bara kanga damne eta munun kono wati munun kono ni site nyana bo awa bara bla wati mi mano olu dia ibe bara bla o wati atenya na bode consulat be nettoyer de ka jeya ka ke ko ma nyerebe jamana min kono ka ke ko bi jamana to ka consulat be ke to mina ni ndron de do asira te ne ta fombe bara ke consulat kono ne ka foi tola akalante na dunia tena me family mi benela ye mbara ke chokola ye mbara ta chokola ate consulat de awambe bonyo ko kankele ndeka kalante diplomati hakili de be bara ke ngolo de be bara ke c'est ça na soro ka ko koroya dronde do aw sijo dama sigilondo consulat kona la ka barake mawye maw ka vibe detri ni fe choko yema ala bana choko jumede la ibete fe mbara yoro la sisawa ibete restaurant mbara yoro la sisawa ibete ka muso do wele ka che do wele pour que ka sega har doni soro e amunu ye sanjoli ke ni gele ya kono amunu ye sanjoli ke ni kololo kono du awanina kele atanka dossier kono billahi ne o refawiyo ay tam mali administration dossier belaji internet ka ayu bebele ko nyini ka tanka dossier foy kono business sira de pour que kana dro kandetri ta tenya na bode kana dro kandetri atenya na bo wallahi nyana bo chogo tola e kam bonya de be mande bonya masagi de be mande voilà donc mo on be se ga weleli ke be weleli ko sapu santé mais ni nana masika fen fermé quoi madala ni vidéo na be se ga weleli kala parce que na weleli kala tukundro avec tige quoi soldat yere tumbe ga wele bon tara avec kan wele kum kele min na batan incroyable ça ya avec moi ça ya tito éviter pour moi vida chembo mamani musamo mamani chembo mamani ebele musamo mamani ok soldat na soro bisi ka message ci manga se ka famu ba parce que ba famu ba bisi tron de ba koro ko ya mais j'espère que moi au manga au koni I'm gonna done. Ok, soldat, na soro bisi ka message ci manga se ka famu ba parce que ba famu ba voilà nya famu ci sama nya famu voilà donc
c'est ça n'a bɛ se ka weleli kɛ aw bɛ weleli kɛ mais c'est-à-dire aw yɛrɛ ka kuma gɛlɛya min yɛrɛ b'a aw yɛrɛ kan fɔlɔ o ye kelen ye filanan mun de y'a to consulat mɔgɔw bɔra bi n'u bɛ ka baara kɛ restaurant kɔnɔ n'u bɛ ka baara kɛ fɛn feere yɔrɔw la magasinw kɔnɔ n'u bɛ ka baara ɲini jɛgɛ feerekɛ yɔrɔw la hali minnu yɛrɛ bɛ sécurité la sisan i bɛ min kɛ a bɔnɛ de b'u kun na n'o de fɔ n ko in ma kɛ ninjaw ye fɔlɔ dɛ anw b'u bɛɛ yɛlɛn dɔn n'u donna wo kɔnɔ cogo cogo anw b'u sama ka bɔ anw b'u sama ka bɔ aw yɛrɛ ka kuma gɛlɛya min yɛrɛ b'a voilà nous kɛra ninjaw ye anw b'u sama ka bɔ de ma dogo fɔlɔ dɛ wa Danis ko bɛ cogo di kan jumɛn de bɛ ja fɔ soldat ba ninja quoi a ye message dɔ ci ma mais m'a faamu quoi voilà nous kɛra ninjaw ye anw b'u sama ka bɔ de ma dogo fɔlɔ dɛ wa Danis ko bɛ cogo di kan jumɛn min b'i kɛrɛfɛ o faga quoi a ye message dɔ ci ma mais m'a faamu quoi allo oui allo wa salam alaikum ouais mais i ka fɛn faga quoi i tɛ se k'a lamɛn k'i to fɛn na quoi ouais Danis ko bɛ cogo di min b'i kɛrɛfɛ o faga quoi ça va ouais ça va mais hali bi a bɛ ka kuma o allo oui allo ah mais déjà n y'a fɔ ah i y'a faga ouais mais i ka fɛn faga quoi ouais a bɛ yan de n y'a faga ok d'accord ok on avait dit kan jumɛn de bɛ kan foyi tɛ an bara awa ouais kɔrɔ baara yɔrɔ cɛ an bɛ wo kɔnɔ yan yaya ah ok alhamdulillah ala kana basi k'an si la amin toujours katina ko don ouais an b'a la fo waati min ouais n'an ka kira ma waati min na quoi inchallah an kɔni b'a ɲini bandaw fɛ komi an ka ɲɛmɔgɔ Kasimu fana olu ni bandaw yɛrɛ sigira ka kuma bon toujours an b'an ka laɲini dɔ kɔ n'an ka laɲini ma sɔrɔ kɔni non an t'a bila dɛ toujours an kɔni b'a ɲini anti katina bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri toujours inchallah parce que an bɛ waati min kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na toujours n'an ka hakɛ ma dafa toujours foyi ma ɲɛnabɔ non foyi ma ɲɛnabɔ wallahi voilà an tɛ consulat mɔgɔ hali ni n'a y'u ja i kana foyi kɛ an b'a ko to olu ka foyi de la o toujours olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔna na an tɛ kuma olu ta kan o olu ma foyi ye fɔlɔ an kɔni bɛ min ɲini bandaw fɛ dɔrɔn toujours a ka ɲɛsin anw ma toujours a k'an fɛ parce que an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna na toujours dɔw ka papier de bɛ tiɲɛ toujours dɔw ka baarako de bɛ tiɲɛ donc an b'a ɲini bandaw fɛ toujours a ka ko ɲɛnabɔ quoi parce que dɔ kɛra quoi dɔ kɛra nɛgɛli ko la dɛ il y a nɛgɛ trop voilà an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn toujours i bɛ kɔfila na quoi donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ quoi ok merci beaucoup voilà c'est ça voilà o de don c'est dire an bɛ kuma n'an yɛrɛ ka gɛlɛya de olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi i yɛrɛ ka laɲini de don ala ko tɛ ala ka gɛlɛya tɛ i yɛrɛ ka laɲini de don k'a lasu yɛrɛ ma n'u ye olu yɛrɛ ka laɲini ye sisan olu de bɛ to kɔlɔlɔ kɔnɔ fo ni solution nana waati min non tan tun bɛ ka négocier waati min depuis bi ma se oui allô allô oui ouais i bɛ direct la de ouais ah ka katina bɔ a la ah ok d'accord ouais ok d'accord merci beaucoup amin weleli kɛ WhatsApp de kan quoi merci salam alaikum waaleykum salam ah ouais ça va grand kan jumɛn de bɛ an ka foli ouais aras ouais an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka di groupe anti katina mɔgɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de dɔn quoi aw kana ɲinɛ de samedi min natɔ filɛ manifestation b'an bolo fɛn na république parce que kunu ne yɛrɛ tun bɛ république parce que kunu ne taara ci dɔ n'an tun ye manifestation kɛ république kunu a tun tɛ ɲɛnabɔ c'est vrai kuma in ye tan de parce que ne yɛrɛ tun bɛ yen kunu ne yɛrɛ taara manifestation tun tɛ dɛ mais kunu taara mɔgɔ dɔ rencontrer
nan tun ye manifestation ke kunu nafa tun tɛ yala parce que manifestation joli tun bɛ min tun bɛ a ka ca ni 6 ye mais i t'a dɔn min ye i t'a nafa dɔn. C'est pour cela. Ouais, an y'a faamuya quoi, an ye appel minnu bɛ sɔrɔ quoi, an y'a faamuya quoi. Bon, problème y'a to pour qu'à annuler quoi. Voilà, c'est ça. Donc, bon, y a pas de problème, an y'a faamuya donc susciter quoi. On va rester mobiliser quoi. Inch'Allah, pour l'info est là, Inch'Allah. Donc, ni la ɲini kɔni ma sɔrɔ kɔni. Consulat bɛ to da tugulen le fo an ka laɲini ka sɔrɔ donc minnu bɛ ka kule k'a fɔ ko olu mago salen don u ma taa Mali la u ma taa États-Unis u ma taa Amérique on s'en fout de ça. Ouais, c'est ça. On s'en fout. Dɔw de fana bɛ yan nɔ minnu fana mago salen don donc n'a ma ɲɛ an bɛɛ de mago bɛ sa mɔgɔ kelen dɔ ta tɛ ɲɛ dɔw ta ka tiɲɛ quoi. Ouais, c'est ça. Consulat bɛ to dayɛlɛ n'a ka laɲini sɔrɔ la don min consulat bɛ dayɛlɛ an bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɛ maliden de y'an bɛɛ mɔgɔ si ma wusa mɔgɔ ye. Ouais, c'est ça. Donc o kelen de don ka fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, an ka foli bɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup, il fana fɔlen don. Merci. Voilà, OK, merci. Aw b'a dɔn min kɛra n bɛ n'o bila la sisan. Ho conseil mɔgɔw. Non, aw kana weleli kɛ appel normal kan sa parce que fo ni tilala ko branché tugun quoi. N bɛ n'o fana k'a la, i ye fɛn min bila ka taa bila Google kan n bɛ n'o fana k'a la quoi mais a ye jɔn ka nin ta fɔlɔ. Oui, alors? A ye weleli kɛ WhatsApp de sanfɛ. Oui, alors? Oui, ça va? Oui, ça va. C'est bon. Ah, ouais, voilà. Ah. Wow. Tu vas jumɛn de b'i bolo ka ɲɛfɔ? An ka foli bi ye ani Antina Kartina bɛɛ lajɛlen. Bɛ tulo b'aw la. Vraiment du courage. Inch'Allah. Parce que a bɛ bɛɛ de arranger. I tɛ k'i ka combat kɛ i kelen ɲɛ quoi. Inch'Allah. Vraiment an yɛrɛ bɛ Italie ya gɛlɛya min b'a la an yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn. Franchement mɔgɔ bɛ yan Europe ya i b'a dɔn min b'a la quoi. Vraiment i ye hakilina in bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu k'i ye quoi. Ala k'i kisi juguw ma quoi. Amin. Ala k'an bɛɛ sago k'an ye. Cɛya ye nin dɔrɔn dɛ. Fo jamana fana k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ ye quoi. Ouais, mɔgɔ bɛ yen min tɛ jamana dɔrɔn marakɛla ye, c'est ça. Voilà, parce que an bɛɛ bɛ Mali de la bɔ Mali surtout Kayi. Vraiment ne yɛrɛ tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko Kayikaw bɛ yen n'i ye Kayi yɛrɛ lajɛ. Malien bɛɛ donna aventure la mais Kayi de premier ye mɔgɔ min bɛ bɔ a ma kalan a ma foyi kana fɛn ɲini bɔ an bɛ malobɔrɔ ni ɲɔbɔrɔ ni tulubidon ni misiriw ni fɛn fɛn jɔ a bɛɛ bɛ taa Kayi gouvernement ka foyi tɛ Kayi n'a ye daminɛna nin waatinin dɔrɔn la o Kayiga ninnu de fana kan ka manifester k'a yira la vraiment an denw bɛ to a la u bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ fɛn min nɔfɛ n'o ye papier ko ye u b'a lajɛ u k'a changer hali n'u u ka tout possible kɛ u k'a bɔ carte la u ka carte yɛrɛ bila carte d'identité place la o b'a arranger yɛrɛ ka tɛmɛ passeport yɛrɛ. Ouais, o b'a arranger kosɛbɛ. Voilà donc faut que kɔfɛ mɔgɔw fana ka bɔ maliyɛnw fana k'a lajɛ ka k'a lajɛ u ka hakili sɔrɔ vraiment an denw bɛ kɔ min na tuma la yan ni ka wulila sini ka Kayi sira minɛ camion tɛ bɔ Kayi ka taa fɛngɛ Bamakɔ a ka Ala fɛ ko in caman bɛ sira la dɛ. Caman bɛ sira la. Donc o de ye ne ka hakilina ye vraiment an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka Mali faamaw u k'a lajɛ u k'u hakili to tunkarankew la vraiment fana b'an seko la quoi. Inch'Allah problème foyi t'a la. Merci. Voilà o de tun don merci beaucoup. I ye min bila kunu ka taa bila YouTube kɔnɔ n bɛ n'o k'a la aw fana k'o lamɛn fɔlɔ quoi. Ouais bon merci e bɛ se ka tigɛ. OK Inch'Allah. E b'a tigɛ quoi. Ninnu bolo an tɛ ko de kalama a ye lamɛn. C'est l'heure. L'heure tant attendue de repartir à l'aventure. Le consulat du Mali à Paris, saccagé par des ressortissants maliens, le 19 février 2021, rouvrira ses portes dans 2 semaines, a annoncé le président de la transition Ban Dao, mercredi, dans la capitale française où il a participé au sommet sur le financement des économies africaines qui s'est tenu, mardi. Au cours d'une rencontre ni min filɛ nin ye tan ni ye orobo de mankan ye ni ye sɛbɛnni kɛ ka taa bila Google kɔnɔ n'i t'a fɛ ka kuma n'i y'a bila Google kɔnɔ ou bien ka bila ordinateur kɔnɔ a bɛ c'est-à-dire fɛn min kɔrɔ de b'a la i b'a tigɛ a ye n kɔnɔ dɔɔnin sa mɔgɔw ka nin lamɛn fɔlɔ sa. i y'a ye o ka min o bɛ kuma min fɔ sisan komi Google min bɛ traduire kɛ n'i taara bila a kɔnɔ sisan yala a bɛ kuma
n'a kumana ibi to la ibi ska kanta iba publier ka ke comme français de kumana ka ke comme français l'état de be ka kuma ou be journaliste de be kuma ngalonde do Maliba info de a publier Maliba info de a publier YouTube kono voilà ini bandaw kan ya rencontre min bandaw kan ni nali min kera rencontre min kera yo de ke écriture dro ka seben dro kabla ya bla dro ya bla Google kono dro pour que na kumana akuma kan ibota iba publier nu ya publier sisa be diabétique surtout kerengere yana am malien dew an jabe tiga mba foko ni sangoni no journaliste ou français journaliste be ku dado la France autorité be c'est faux ngalonde do ne rebe ni nkere a te bayere anata en konota. Avec la communauté malienne de France dont les représentants ont évoqué le sujet brûlant de l'obtention des documents administratifs, encore crucial pour nos compatriotes, le président de la transition a indiqué avoir entendu la question. J'ai aussi compris à quel point le problème vous pèse. Je ferai ma part du travail après m'être informé. Sans quoi, je mentirai en prenant des engagements, a promis le chef de l'État, faisant noter que la situation générale de notre pays est de notre fait à nous tous, y compris moi-même. Pour lui, nous avons oublié un peu ce que nous sommes, l'honneur et la dignité de ce pays, c'est d'où le lourd fardeau de nos difficultés actuelles et notre retard sur beaucoup d'autres pays, que nous ont enseigné nos anciens. Savoir d'où nous venons est le meilleur des savoirs. C'est pour cela, il a demandé le retour à certains principes piliers de notre culture dont le respect qui est le début de la connaissance de soi. Ce qui résume en « je ne dois pas dire cela, je ne dois pas faire cela, je ne dois pas être en ce lieu. Je fais ce que je dis parce que si on attache le noble avec une corde, il peut la couper mais si on l'attache avec le fil de la confiance, il ne le coupera jamais. » Ban Dao a noté la bonne appréciation du service consulaire par les Maliens de France. Dans vos propos, j'ai relevé vos bonnes appréciations des services que vous rend le consulat. J'ajoute à cela les miennes pour dire que j'ai entendu, vu et compris. En votre nom, je félicite aussi nos services consulaires. Ils sont là pour vous. Et quand vous êtes satisfait de leur travail, ils auront rempli leur rôle, a dit Bando. Nous sommes là pour le service de nos concitoyens. Nous sommes là pour vous parce que s'il y a un chef, c'est parce qu'il y a des peuples. Nous agissons en direction de votre satisfaction, a-t-il ajouté. Auparavant, le président Dao a rendu grâce à Dieu pour ses retrouvailles qu'il n'avait pas pu honorer lors de son précédent séjour en France. Pour cela, il a réitéré ses excuses et demandé, encore une fois, le pardon de nos compatriotes. Ce n'est pas par manque d'égard pour vous mais chaque cours d'eau suit sa voie, a-t-il dit. Le ministre conseiller, Abdallah Agama, qui a introduit les échanges, a rappelé les revendications de nos compatriotes de France pour la suppression du NINA comme pièce du dossier de demande du passeport et la correction des erreurs sur le NINA. Il a rappelé le saccage, en février 2021 du consulat malien de Ho conseil mo ka complice de do ani comment ça s'appelle ani consulat mo ka complice de do ya di Maliba info de la akatana yi ci bu kono kwa te malende on kununa ko nimbe mana kandia auda abbe mana ka anata. Paris qui n'a pas empêché la délivrance de documents consulaires, notamment ceux urgents relatifs à l'évacuation de corps. La mission diplomatique et la communauté malienne de France entretiennent une synergie qui alimente nos actions au service des usagers, a dit Agama. Selon lui, les pourparlers ont permis d'apaiser le climat social. Ce que confirment des Maliens de France qui ne pensent que du bien du travail consulaire, à l'instar de Damba Diabira qui s'est dit heureux de pouvoir discuter en famille des problèmes de la commune. Voilà, ma foi yango conseil mo de do. Au conseil mo ka complice de ni aw be ya sanjoli am bena sanduru na konana ube sanana konana foi banyana bo nintanye sa aw be bode aw be faranka de ambe kele nke so sombe so koina no tia aw manata ni bla Google kono français ya fota anka papa katola be bado ninte mo kuma kanye bebo kalama awan betla ka imagine tu katla ka irawla ya ka foko mo kuma kante ni efende kuma kanye do Google de kuma kando do abana anata. Communauté et de parler du Mali, avec le président de la transition. C'est vrai, au Mali dont la situation actuelle est difficile, tout est urgent. Malgré les difficultés, nous travaillons avec la mission diplomatique dans un climat de dialogue non interrompu, notamment avec le consulat de Lyon,
a dit M. Diabira. Pour sa part, Sadio Diakité a estimé que la solution pour l'obtention de documents administratifs est une urgence à un problème très ancien, depuis la carte consulaire, et aggravé par la fermeture du consulat malien de Paris, le 19 février 2021. Une conséquence de cette situation douloureuse est le non-renouvellement ou la non-délivrance de titres de séjour pour beaucoup de Maliens. Pour Idrissa Silla, une session exceptionnelle de correction des fiches NINA pour les cas litigieux serait une solution à un problème dont le règlement est le souci commun de tous les Maliens. Tous, nous avons le même souci parce que nous connaissons toutes les conséquences de cette situation. Perte d'emploi, divorce. Olu tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ k'olu b'a kalama k'a sɔrɔ olu ma solution ɲɛna la ka se fo bi ma ni bandaw y'aw rencontre bi n'aw ni bandaw kumana bi n'aw bɔra ka nin bila Google sanfɛ n'aw bɔra ka nin bila YouTube sanfɛ pour que ka se ka mɔgɔw la convaincre o tɛ mɔgɔw la convaincre de solution de bɛ ɲini solution ye jumɛn ye proposition de bɛ na passeport bɛ sɔrɔ cogo min o dɔrɔn de dɔn dɛ o dɔrɔn de don Faransi tɛ se ka papa ka bɔ nin na anw n'an ka l'état de bɛ ɲɔgɔn na peuple ni l'état de bɛ ɲɔgɔn na i ka hakɛ nɔfɛ o ye wajibi de ye dɛ i se foyi t'a la voilà aw tɛ se ka mɔgɔw tromper ni nin ye quoi o ye ngalon de an ka taa. Déscolarisation des enfants, a ajouté Moussa Nemoko, représentant des associations musulmanes maliennes de France. Pour lui, il faut faire preuve de dépassement en se mettant au-dessus des considérations personnelles et se confier à Dieu et au président de la transition. D'ailleurs, Ali Sidibé, enseignant à l'école de formation du barreau de Paris, a fort utilement rappelé que le rapport d'une commission de réflexion sur les revendications de la communauté malienne concernant la question des documents administratifs a été envoyé aux différentes autorités, ministres en charge des Maliens de l'extérieur, de l'administration territoriale et de la décentralisation, des affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a insisté sur ce rapport et ses propositions élaborées et les démarches menées à Bamako, pour faire aboutir une solution pérenne et dont attend encore le retour. Par rapport aux questions de sécurité, nos compatriotes de France s'inquiètent de la propagation de la violence sur l'ensemble du territoire du Mali. C'est une préoccupation majeure et une demande supplémentaire que l'insécurité concerne toutes les régions du pays, a dit Modibo Guindo, s'adressant au président Ban Dao. Le président a conseillé une recomposition de la famille sociale à nos compatriotes là où ils se trouvent, en dehors du Mali, à l'union. La compassion et l'union, toutes nos difficultés sont passagères. Seule la puissance de Dieu est éternelle, a dit, en guise de sagesse. Voilà. Aya itara ninde bla Google sanfé, katabla YouTube sanfé, il y a dit John Dema, il y a dit Malba Info de Tara publié. Attends, ben allez, ayen konota. Malba Info de a publié ko. Ayen konota. Oui, allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Wa salam. Merci, Malba Info de a publié quoi, flé? Ah? Non, mbeka yera mo de la ngo Malba Info de. Bon, il a publié chogomi, yeni vocaling ke chogomi, mbena de la kayira ou la sur place là de. Aha, ant lobby là. Korba cité. Non, pas faut été alhamdulillah. Sumo. Pas faut été alhamdulillah. Alors, iblo mera bara la be bara mena vraiment angon bi fo ri encourager ala. Ouais. Ah, nina kunna problème ba mbede dala. Ouais. Mais ya tafo même ma tafo problème be bede dala quoi. Nere me fele nere nga passeport la dun depuis 2019. Ouais. Bon ga passeport la dun ga wori sara woni sisantere passeport irigine bebe mbulula. Ni wori me sara facture bebe mbulu. Hali be en valeur mere passeport mambo. Ouais. Ni ambassade mo vele u ba fi nyongo passeport manna folo ko na na ku bi vele ko. Ya fam bon ne en tola ka vele ke kurfuna ko lu nyinga wolu ko na ka fichier de mayin ko. Bon on a ka fichier mayin bon ne ngo ambo ko ko do wor folo men sara la o ye 6 mois de ko ni wo sara la ka banko ni o ya re peri le ga wor la ko. Ya fam bon hali sa ne vele ro men ma solution sara la. D'accord. Ko ne mbe do de ke ala ka kunya uno ko ala ni na kunya ni usina ka boy vraiment o de ka di moyo ko.
Non, problème pas là. Parce que même comment on même on n'ingéla be be de kan. Ouais, avec be de kan. Ya fon, walen be ni na ko problème la bi. Bi fo abara la ça ala ribulo mi abara la. Vraiment il va falloir le tenir. Merci beaucoup. Aya la mere yake chugomi mbena ke ka yarawla ka fuko ibe ni chaman ke kamale on de tromper nay. Ibe ni chaman de ke kamale on de tromper nay. Ijo nga dobo nata. Aya la mere. Ijo follow. L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Voilà. Aya la mere. Superficie est de 30 415 km² avec ce qui en fait la troisième mondiale si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants. L'Afrique est le deuxième continent. Voilà. Donc, Ibadla Ninke Chogo Ndronde là. L'Afrique est un continent qui couvre Abedla Tande Dron. Ambessé ni non. Fabien nous non. de la surface des terres émergées. C'est tout. Na kadiye kake chekanye ba ke chekanye na kadiye kake musokanye ba ke musokanye. Ya yeni publie kunundro doya chinema kwa ale masiga fem famala kwa kera wati jume kwa aka hagili sigi. Ne dona kuno kala men kwa mangoni ye robode mankanye kwa. Itara fili Google ni feunde kono pour que kasega atradi ya tradi de sebeni de do écriture de do ko sebe comme ne file kan sebeni minketa. Afle. Ne file ka sebeni minketa ni sebe ne file kan ninke chogo minare. Anya bala ne file kan ninke chogo minare ka tradi de iba pie yoro mindoro direct abe kuma na kuma na kali ne sambe siga kanta mba kanta sisa ka irawla mela leo ante tayro jam ayen kono ta mela kanta sisa ka irawla ninte siga mo si boan wala soton ka nyini doro mela kanta sisa ka irawla L'Afrique est un continent abeka mbeka kanta afle 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Mbekata ni de faire l'intérêt nteka keni ordinateur foi mbeka keni ka portable drone et km² avec les îles. Voilà. Donc mbena irawla ka foko nyata afle mena labo sisa te ibe barake ni be ko fesa ambe nyogon negende atalen fleni na kadine sisa ka photo kala ayon ko noto Couvre 6% de la surface de la Terre et 20% avec de avier la nyabala surface des terres émergées. nyabala Sa superficie est de 30 415 avec avier bon na kadine sisa ka photo kala sisa mbe banda photo kala ou mbe mo were photo kala ibolo ka foko Francis journaliste de beka kuma ou bien Francis mabado de beka kuma Francis kodona do de beka kuma ku dado anga jamana kola ku dado consulat kola ka sura bengalo a bengalon de solution de benini solution odron de benini ni solution te foi te awani solution te on te régler on te sagiko on yo fo depuis follow encore arrière qui se kelenta on mi be saga welele ke be welele ke WhatsApp sampe mi yere ya ci ne ma yere ale re kamana gana kwa ne gongo no ga kana kamana ga ngombe na lame ne alame après nya jabi par voko nko akisigi nko ni ne rebe ni nyona chama nyereke ala ni chama mbeke ni na kaliye ka tradi bamanan kana ibisi ka tradi bamanan kan fanala abe kuma bamanan kana komi bamanan den de be ka ke ka sorongalondo de internet inache amma kala nante ko kala mawen galonya ite kelenyade abe soson de nyini Abira nini kera ka comprendre ni mafenya de kosimo nini kera ka comprendre ni mafenya ko jopera jere oui alas ouais abiri ça ouais non antlo bila bas foi te alhamdulillah tranquille kibaruya min bɛ kɔni cɛ ani sɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn na quoi mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ye toujours voilà kunun ta in kɔni voilà o ma bɔ mais samedi nata mɔgɔw ka bɔ quoi an bɛ o de ɲini u fɛ ko caman fɛ que toujours quoi. ouais parce que kunun ta ma bɔ c'est vrai kunun ta ma bɔ i y'a fɔ an ye cogo min fana o fana ɲana parce que kunun ne yɛrɛ déplacera ka taa république ye ɲana ne taara ɲɛ ne yɛrɛ kun bɛ kunun caman falen de kun bɛ nafa tun tɛ y'a la et puis a tun tɛ dɔn yɛrɛ qui est qui
atunte do ouais bo samedi ni ba la mago be malien dem bela o ekelenye flana Espagne fana ba ke samedi mi na to fela fana be le 29 de la Espagne fana ta organiser lo ka bia ka ma be Espagne kono anyini ne mba o kele na bela jelen fe aw ka nyesi aw kata chogo bela jelen président ka numéro be aw ka ta ka sera ka président contacter pour que manifestation be ke chogo mina oui alors il va tout ça pour faire ouais Orero c'est ça bah ça va aller là ibala ka kuma ni fara ko la mo ni tege mungu ka sisa baba yere kera jeliyo non mais odo na ne baba ya nyere de wele ne trike do de ya wele ay nere tlo mo tere ni kalo sira la raba bala a ko la mo nunu kan mutoyi ku ka baraki ko nganu ka ko nambe se kan ngadra ni nambe se kan dra réclamer ko me ko la mo nunu kan mutoyi ku ka baraki kona kangana foku kata kwa mais na ijo sa comme be kangana ko me kona nyu tali fo ko lara kwa nu wekiri kwa ko lara ko ala hakilla mali ke lara kiri la malika kiri dia lagara kiri kote aw ba do mindo ke mana ala ko kama mana lagara ko kama na jien ko de kama sigara jien ko de kama ambe ka jien ko de nyanyini no nyebe suru to bi na ode ronde olu te aka foko ala ko ni ala ko de do be misiri ko nani makande ikata ala ko ti ambe ka de kama ayo ode na telephone la ko no ko ni mo nunu ko ni anyu ka baratni wala hara ko anu bakri ko ma ko de bon nuna ibado ibeka ka mogo sisa olu deni bandaw be fan kelena pour que ka sega malende on detri afamba ne be ka fo yenya na bide bandaw na le sebe mi chien ko économie de la Afrique o te femereo oye de malende munu be diaspora kaya pour que carte séjour kana duma mbe contrat signé économie e jume malende munu be nu taku rapatrer kata nu e Mali kono France ka entrer bala et puis Mali fana ka économie be jigi mais avec la France de ka économie que Afrique ko économie de la Afrique économie de l'Afrique et Afrique be pays kanyi e ka jamana Afrique be jamana avancera ka teme e ka jamana ka ni ko économie de la Afrique o te fevere yo nka mamunu be ya mako bala e kana ka jamana kono banda yo papier de chien yo munya ta ni malika ne mo fawiye malika fanga ngoni nkono ta ne ka video ni ya hakemene atra borokine tigere quoi ouais ne ka video do kera ya ne ya fawnya na ngo bandaw nana min chien ku be bona ngo sora su betla ka bandaw ambarge ya kata la sigi ka kuma nae akera u amakia che akera ne tege dale ne ba kise kanko ngo ay sora su jamfa domina nya fo video kono ya ma chama ndo na ne ka kanene ni de ma chama ndo na ne ka ne te sora su de fe mba fe ku bla nyona de aw ta kalama ne ka information be go romeo na ba kalama billahi be min fa o ten so ma fo aw ka swama me danela ma fo ka tugunko me danela de wallahi billahi nete information ne to ta ko dawma billahi parce que ne nyate jamala ne nyate tola ne nyate jamula ne nyabe nyere ni segende la ne bora segende kono kasia kololo de ne la sia o kololo kele ne ka nyini kata mo were bla o kololo kono voilà ngo banda yo sora su jampa mo yene wele kane doya me mabono voko yede mo yene wele kane ne mabono yede ngo don na tawla ngo sora su yere be bandaw ikanga min kala ngo ate dogo tela te dogo musola de bandaw bora ya adogara tela adogara musola c'est ça ode do minyo économie de l'Afrique Afrique jamana be économie ba be kono kateme malika économie de la Afrique jamana be avancera kateme onga jamana ka jambe allô oui allô ça va oui ça va yere foli tena jaya amena do de ke ya rabbi alaka ideme alaka ambe deme alaka nyeta dambe ma amen vraiment ibe courage tay kan ko fle adama de ni be bara femfe la iba nyumano iba jugumala do beti contrôle non oui c'est ça non ko ni voilà amana ke chogo do de be ulube e contrôle do de be obi soutenir har président oui mo bete to ko kumate donc mo mimbe ka mo de hakenyi ni walma ka do de voting ko no parce que ibe ka mo munu bo dinge kono do de be no mo bora dinge kono bo lu beta dinge kono munu be ka jamana nyini ka labi ndoko ulu ka hereta la no oui c'est ça
bon bere kan ka bila hakila ka fɔ ko frère diri ibe kele mina ne donc munu mako nyalen do olu ba fɔ ko ambassade dakayele consulat dakayele olu ta nyalen do munu ta ma nya fɔlɔ an bɛ kan ka jɛ ko olu de dɛmɛ pour que olu ta bɛ nya cogo min na ko ka boni dossier ke ka boni dossier min nafa ka bon ka tɛmɛ consulat yɛrɛ sigira dossier min kama no voilà c'est ça que problème adamadenw bɛ ka ɲina yɔrɔ dɔ de kɔ yɔrɔ min mɔgɔ minnu ta tiɲɛnen do ka ban an bɛɛ bɛ ka jɛ ko olu de dɛmɛ hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ni mɔgɔ 100 ta ɲalen do mais ni mɔgɔ kelen bɛ n'ale ta tiɲɛnen do ka ban donc solution t'ale bolo an bɛ kan ka jɛ ka o de dɛmɛ ka tigi bɔ dingɛ kɔnɔ mais minnu hakili la olu ta ɲalen do donc olu ta ka to ɲalen la minnu ta tiɲɛnen do donc olu ta ka to tiɲɛnen na donc jamana tɛ se ka taa ɲɛ tungarankew fana si tɛ se ka lafiya nin kan kan c'est ça bon ala k'i dɛmɛ frère diri ala k'i dɛmɛ mɔgɔ caman bɛ lini kan mais frère diri an bɛ dugawu k'i ye arabi ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ mais min ka gɛlɛn dɔrɔn i kan'i kɔfilɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko frère diri ni n ye nin fɔ u bɛ nin kɛ walima u bɛ nin f'i ma donc i kan'i kɔfilɛ u bɛɛ la nɔ ne ka fɔ i ma tunu cɛfɛ i b'a dɔn min don wa cɛ limaniya tɛ fila ye ko k'a fɔ ko n bɛ sun n bɛ sali limaniya b'i la o tɛ dɛ c'est vrai dire limaniya de ni ko bɛ sigilen don ɲuman fara juguman kan voilà sinon bɛɛ kan ka bila hakili la k'a fɔ ko vrai dire ni ne kɔrɔkɛ bɛ a ka passeport tɛ ka bɔ a tɛ k'a ka carte ɲinan sɔrɔ problème cayara a kan a bɛ tunga la donc kan ka faso de dɛmɛ an minnu bɛ tunga la yan an bɛ nafa min ɲa Mali ye an ta ɲɔgɔnna ɲa an yɛrɛ ye tunga la yan donc n'an ta tiɲɛna ko bɛ gɛlɛya jamana bolo ka taa fɛ donc an bɛɛ bɛ ala deli ala ka taa ɲa ka d'a ma dɔrɔn sinon a ko ma nɔgɔn de vrai dire mɔgɔw filɛ yan nɔ ne yɛrɛ filɛ nin ye n bɛ ka passeport pour que ka taa bolonɔ yɛrɛ ta comme ne bɛ payer min na c'est parce que a ko ma nɔgɔn yen fana Italie ne fana bɛ Italie de a ko ma nɔgɔn yen ko jugu bɛ de la hali ka taa ambassade la k'a fɔ k'i ka taa bolonɔ ta bolonɔ dɔrɔn k'i ka taa bolonɔ ta i bɛ taa problème min sɔrɔ i ɲɛ i yɛrɛ bɛ ɲinɛ i ta kɔ walayi sinon bolonɔ foyi tɛ i ka wolosɛbɛn légaliser ka sɔrɔ i bolo dɔrɔn mais n'i taara i wolosɛbɛn légaliselen b'i bolo pour que i ka sɔrɔ i tɛgɛ yɛrɛ la non i t'a sɔrɔ la o i t'a sɔrɔ mais vrai dire an b'aw fɔ an b'aw bɛ waliɲuman ala ka nɔgɔya k'an bɛɛ nɔ ok merci bon courage ciao c'est ça ne ko ko bandaw ok Allô ouais salam alaikum oui ça va Majouri Anbara ko banya ma doni bose garage mi nebi alhamdulillah mara tama barkata nani jago barala mo wonu uyire ngane ade bu kan koy mais c'est ça o de do uyire ngane ade bu kan ngaje parce que ala ko ni toro kon fe yidala yire ka fe yini ne do ouais ala ko yi toro yire dara toro yire ka fe yini ne do donc ngaje uyire kan ngane aju ya ulu autorité ka ngane aju ya do gan banda be kon mun be kalama koy aba be kalama iba be kalama ayo kuma min bo do na e galu kuma de ba be kalama uni France jema kande ni ka mali ndew de touri dro mamunu be consulat ko nana ya ibe ka kam mawde do mu ka mawde do olu tagali on di mado ye olu de fana ya an détruit jamana en ko nana ya nan ko olu ka barake ya sisa o do ya to itara e sora su black ka tu fara bandaw ka mais ye min fo bandaw ye ngo be ne kunya ye min fo transition ye bandaw nana fanga ina ye min fo o be ne kunya de ko dogo tay de nyo de fungu dama de nyon janfa mais si ça problème e ka an kwan ku fe malende ko ku tu fe ku kata si ça yu mabo sora su ma ka tu blo bandaw la ni bandaw jera ka fara nonga pour que ka malende de tray ka sora su tray ne ni kuma fo yaw ok uni France bere je makane do c'est ça ni koro ere pour que malende munu be ikata pat voilà malende munu be aventure la yere sa ko papier tan na te kata o kala yini ni ro de pour que ka malende on détruire do ngaje mali économie yere de ka pin pour que mali siga sincèrement maro kono uni autorité de ro je makane ni ouais c'est ça ne o de fo ko kan ngani ya juguya do ne be jamana no fe ne a fo mo yo ko transition juguya tene kono mais ne be kuma kan kelen de ka pour que ne ku soutenir même sur rasu ne ku soutenir fo an kan la nyine yebe c'était malende on de be degun kono ante su soutenir pour rien non olu yere na li mo koy dege bolo ni asumu bafo an ku soutenir i ka fere nyini karani proposition ye mo ko ga passeport so an bu soutenir voilà ni banda ko kana ni proposition ye an ta yo de o
nous nana ni proposition ye signé en bouche de ne mana nae consulat te dayele abe datu consulat to bebe datu enna en tout fe yere amma ko yere tu la ngati ube ko fanga to na dia mali yere ka tu fanga yere kana ke ngati ko fanga yere to parce que nous nana ube na toro de bla mali ndon ko te ka fo nyana bandaw yere de fila yere makwa parce que e ka kan kimiri na choko kimiri kaburula kamali ndon mako nyanga ke e ma miri nu sira e bena kamali ndu détruire de e ma pri yere ma non bandaw ya minka te ke horonya kono président de l'onde me bandaw yere de fila yere makwa ale tarmin sieta mali katla bandaw yere ni alaw taala ci bandaw yere de fila yere ma bandaw yere de fila yere ma bandaw fila yere ko parce que ni na tu me mira anna chokola nga ke mira kaburu la nga ale nga mali dilane ka takida kaburu kono mais e shire sa tinga ka tala be banyini ka ko jugu de le jamono kono ka taki sigi ga foro kono ngane jugu yakama don jugu yakama nga je u ka fanga yere to nga la fiya ko parce que bitu boga mali no toro hat donte ko merci beaucoup billah u ka ngane jugu ya dorni be jamono no fe ga jamono do mais ala di jito no ko merci beaucoup inshallah wala ala kam bele jele ni mo mba yin ga jamono ndi turu ala ki yere tigi e ga tinga kono ko kiyama jode kana ba kono inshallah amina ya rabbi merci inshallah ala kam bele jele awnya bala de bandaw mo mbulu mbolo dalen tumbe bandaw la tellement que asimu dara bandaw la o idana ya danye de asimu dara la ni horonya de ka dala ni dambe ka dala de pas dini abe bandaw do kemi do kangele tigi do kemi do horonde do ladiri do nga bi maka sa zero ni kelende do wa asimu kelen kata eta nyaman kono katita chincha sede ika chinchan kono katita chew Allah ay ngoro do ni sa jardin kono kanani dana min bini face dana min ben ni na yere kene mona itegede o dana ya kama ibisiga jamana mara o dana ya kama ibisiga jamana bo kololo kono o malaban fo ye fu taraye ne o de fo sora suyo abe jamana do le laje aw de bisiga o sauver abe jamana laje aw ka sidiri kaw sauver bien mauti tira fenkawla de o jamana do le de o be ke to de la aw banga hake de la sabati voilà depuis bandaw na li folo mintia ne o de fawnya naw aya nko sara so aya blaw kuna ka poko otraira aya blaw kuna bandaw akoro mintieta don na tala ayerbe bandaw aw be dankara la de akera u amake ima bandaw la ti faden kene kawa de kuma kambe communauté internationale de do portable mini ale de ka kan ko no doni sa iya ye jamana don jamfa katla ka sorasu munu ye kureta ke kana na joba o fana lawo atama magonyo au nana kake mana ka fo dronde au nana kake no de fo achimion ko inu fermé qui da fermé qui clos fermé comme il clos fermé il y a que kola ou de ulu nimbe ko fede voilà imauli ka dwa allô oui allô arasune da dani ke wa mindi krefo fa koro ko be jogoli kurbat ibeka milla me obwala kwa ika kuma kwa mo de belinna okay mbeki ga émission de suivi voilà nga foli ba bela jele nya wa katina nya mo bela jele nga foli ba bela jele merci beaucoup ivo akro tawai nebe kuma me fodron an jele nga to nga fara nyu nga pour ambise ka combine nga chugo me voilà bisika u fana memba nya fe ni yae abise ka ko do soro ka kuma do fo jama de ka farlen ka tijunka mais nan farlen do ante se kula de c'est ça orelo wala le wena fe ka nya ful ke jama bela jele ya mo ni be ka émission si be ka be muvite ka pour ka am fare nyonga pour abise ka combine nga tijunka wala wode na ka hakila mira no ganta do mali nyam ko ni dia membala nu shira nyamgoya yorodro kuma kambe sanse no kono bado fengu fembe nyamgoya na mafamu yakwa OK d'accord nyafam wala wode tuno nyafulike halibala ke demi merci beaucoup halibala kanto wode tuno yame ma chama be nyingal la yala ne ka information be boyoro me be boyoro mi na ben kuyande aben kuyande voilà c'est ça ben kuyande no de fosa
Kalambalia, ote kodonbalia ye. Kalambalia. Kenya. Kodonbalia ye. Ote kunangoya ye. Non. Yemini yo. Wallahi. Voilà, bon merci beaucoup Yako. Voilà, merci. Iman kalani iman kodongo te kelenya. Wallahi. Merci. Ambe malien be wele ke fara musoka samedi min na to fle manifestation bambolo république anya boala kada dalu ya chamanka parce que kunu ne yere tumbe république nya do nan tum manifestera kunu nan tum bora kam manifester kunu nafa tunte yala wa tunte do yere ka bo kam manifester har na so malien be de tumbora parce que jaman nation be tumbe et puis manifestation nation be tumbe voilà. Allô? Ouais. Ouais, Anoula, quoi de passer? Passer. Bon, les menaces depuis 2019, vraiment, moi, faut qu'on voit le monde. Merci beaucoup, Allah, quand on y revient, Inch'Allah. Amen. Bon, vraiment, les cadres de l'émission émission Mali depuis Grand Boy, il y a premier. Il y a un ça galam bene quand cadena courte ta femme là bon résultat avant non quoi. C'est des reflets de engagé bora 6 ans. Il y a pas vu dit nous a démissionné mais pour que on a pas vu nous sur fanga ni passeport. On va dire que passeport pour finir la arabe qui dans Italie la carte fichier documentaire dominant sur tout. Bon vraiment a barona quoi handa be sera appel ali mballa population ko marché hein ay nina ko sa nina de be passeport la sa l'état est ko retola nina de be boala nina atanka document fo ikono abe boala de mo bu ka passeport soro abana kuma te cedri awbeka kuma mbeka trembler kata yororo tede kuma bebe yoro minka nina ka bo passeport la rek ni ndronde do ateta yorosi anteta ni yorosio anteta ni notia konsila mbe sa me ke datugule konsili yere beta batman bara la jamana in konana ya fo be dalantado billahi ba anguna mala dele ala hawdeme Inch'Allah, amina ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci. Ayo ngono tande ni yewele tande ntado mindo ijon ka weleta. Assalamu alaikum. Ouais, général Labidi ça va. Ouais, ko beto di ça va? Ouais, mbelin kande direct la ko. Comme itu nyewele ko. Hein? Ngombe direct la tu nyewele ko. Ouais. Ouais, ko beto di. Non, ko be kapsa ki wala ni bolo katini. C'est que si bon, voilà, d'après la droit de venir bolo ka formalien yo quoi. Ouais. Voilà, d'après la droit de venir bolo ka formalien yo. Donc non on va minimalement faire au cas fara ñogon ka. Voilà, ñira man to fo lo sangare de mangami. D'accord. Voilà, trésorier de anti-catimina séparé des passeports. Ouais. Voilà, donc non on me mini malien de fait. Chef from Soka, ou fara bega fara ñogon ka anga sega wuli anga droit réclamer. Anga ñu kele wa business ko ndabla anga papier ko la quoi. Ouais, c'est ça. Non, era ma wuli ka kele ke mo chité na kele ke en place là. Nanya ke tlonge dro jede wulan kono kana. Et puis c'est anga na faire ka me compter malien ka malila non. O lu era ango lu era to yere. Ya famia. Par exemple, amena fo ka me wuli ka fo ko wa malien ka wuli ka bo pour que quand de mettre là non ango beto en de ça anga kele ke ya. Voilà, ni la elima sabati consulat Canada le droit, c'est tout. Ouais, c'est tout. Malais munu million, luga sunoro, lugu taga sunoro yi. Non, lion ko. Voilà, lugu taga sunoro yi. Tu vois? Ouais, il est kaouli. Donc amunu be ano antena sera fo kame wuli ko ka to luga baraku place la fenêtre quoi. Sinon malais million. Ouais, malais be a te ban yere. Voilà, malais million a te ban, a continue re ta ban. Lion crève duo malais bella. Ouais, c'est ça. Voilà, ya. Ouais. Sinon, na sera consulat datule va to non. Na ta nga la ini masabati a Canada.
non dailili ko tala sa atise ka dailili ma sabati o adda tukura kande ya na kunye o kande kanga la sabati no mala sabati na fata dailili la abe dailili voilà malien ko anti katuna drontere malien dem bededo c'est-à-dire ankara on nege malien do fembe be ngunu kuma la krefe bilah ben kali voilà nini kelen dorate e ka continuer au bébé détria wallahi na ma détria bébé ka kengalo follow santa la ka fo kwantum ma bonyantum be kololo kono bi olu ye de be kono sini ni ko sini ni ko nyana bora ni ko sla daile la tumbe mana ko ke mali una ko o bébé dabla de ke e kana e ka siri yoro be ke sécurité o sitanye alors que sécurité sur le jamala jo on sera jamala jo fanga de sécurité na commencera nous contraire comme mana ko de ke mugula ka foko ba konsula dai langa sécurité cha sécurité tanye sa bara dia ayo kontanye nous au contraire au solution ngina la c'est mieux au ka faut tuguni pour na situation gratuite tuguni parce que la solution ngina la voilà, à moi c'est ni à moi c'est quand il n'a séparé d'abord et passeport là. A une solution où il y a un passeport sur le tour mina. Oh, voilà, même au quartier consulaire de conseiller de beau là ya conseiller tunganga akeli avec quartier consulaire là-bas kadi mouma comme motivu seba ka di français oma. Ah tiens là ay nunu ka carte séjour dama wallahi billahi ngo jamana do biya olu betu ka carte séjour ta kasro passeport olu passeport ouais ça c'est vrai oui mais mon dem ça c'est vrai non ou e ba fina ou ben kala muna de ou ben kala mina dro ou raga intérêt parce que ou te fait ou ben fait ou raga intérêt de protéger donc c'est ça non au comme c'est la joto no be malien don de boulot pour malien don nga body anga fara nyogon ka voilà anga fara nyogon ka ka mbolo di nyogon ba non on dit au rebeke nous que ils vont dégager il prend un clic là et puis dégage et puis c'est plus un point très point mo do de be munu siranen do mini ibeka ka mo ye parce que conseiller ibeka ka mo de conseiller nous jabera nous be ibeka ka mo de ani ho conseiller mo olu siranen do olu tara no olu gena ka bo yoro nunu na conseiller kona c'est-à-dire yemi ke maula mautenu toy awa itena place to foka jenwuli ibeke faden sawo e jamana ikona yaro olu era takatoro sa olu era takatoro parce que bargatu wa ko la obiga mo adama do tonyo ni minkende ha o akede seginto fle no ma o ti sera to no ya o ti sera to ibeta barala ngu iga CV de bolo ya ah obeta bara inyo obeta bara ini nere la tira o bara la consulat kono de be deponi fe aw de tige ba on ka dossier la kalo fla dro aw ka baraka do kalo fla konana aw be deli la obeta bara ini be ko no me mi fo kuma la ba mene bolo dro ka fo malien dembunu be tuwa kono dro ka wuli ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ k'u ka laɲini kɛ sinon mɔgɔ si tɛ se ka nin t'u place la voilà parce que bulu fana bɛ manamana kan fɔ la wa n ka passeport bɛ consulat la dɛ ou bien kan ka taa n ka passeport dɔw renouveler hali muso dɔ ye ne wele n ye mun f'a ye elle a bien compris oui c'est ça muso dɔ ye ne wele k'ale kan ka taa ka papier renouveler n ko bon n'i b'i jɔ fɔlɔ minnu ta tiɲɛnen don fɔlɔ n'olu ta ɲɛnabɔra tuma min na e k'i ta renouveler donc an bɛɛ de ye maliden ye mɔgɔ si ma sa ni mɔgɔ si ye yan maliyɛn den si tɛ se k'a bila i kunna même miliyari kana k'i bolo dɛ wari b'o kɛ i ka wari ta i k'i kɔ cɛ n'a ye nous on s'en fout de ça voilà bɛɛ de ka problème bɛ yen dɛ bon bɛɛ Mali Faransi kɔnɔ yan maliyɛn si ma sa ni maliyɛn si ye an bɛɛ de ye kelen ye hali ambassadeur a ma fisa n'anw ye ambassadeur bɛ yan anw de ka baara la voilà ambassadeur bɛ yan anw de ka baara la donc ni mɔgɔ kelen kungo bɛɛ kungo de ye consulat kɔnɔna na donc an tɛ taa si mɔgɔ ka so an tɛ taa ji min mɔgɔ ka so an tɛ taa tobi mɔgɔ ka so voilà ok vas-y cɛ a y'a fɔ consulat mɔgɔw ye n'u tɛ se baara la cɛ baarakɛlaw bɛ yen sa wallahi ko ne ma kalan mɛ machine min bɛ ne bolo yan cɛ o ka ca dɛ machine min bɛ ne bolo yan n bɛ baara kɛ n'a ye k'o ka ca dɛ informatique tɛ yan cɛ an b'o ɲɛdɔn sa an tilala o la pewu olu minnu y'o diplôme sɔrɔ fo ka tila ko ni diɲɛ kɔnɔ k'e k'u jɔyɔrɔ fa sa e k'u jɔyɔrɔ fa o de ɲɔgɔn tɛ quoi voilà. Rial. Bonsoir Ras24. Oui, ça va Koro, quand même. Ça va Godi Basiti là. Baswiti.
Mais qui suis en direct là. Ah, d'accord. J'espère que Bara Intakabolo vraiment à Kain. Inch'Allah. Il y a Bara continue à faire. Bara je chokota la ça a mal la fia folo. En tout cas ni Bara imbe jo fanshu ni muye de ko kata consulat daile. En tant que on y proposition munu fo no luma nyebo. Antisi ganda dum fo la fo ga nyebo. Ya fam Bara inke ni mumbe bola ube bola. Parce que Mali autorité tout de match qui do worola. Oyani ga i talongoro la jigi i fengoro la folo de. Tim numéro be titir la quoi, numéro inde flé titir la quoi. Yame. Ouais. Awo. C'est ça. Barai jo chukute baraina. Non, jo chukota la de. Changa ta doro. Nan kunti. Acha mu bebe kata manifestation ro do me ga information ni feunye. Ko problème do ba ko la. Ango ngamba to e folo no bi wati munundi. On est prêt. Samedi minato flé de donc quoi. Le 29. Samedi minato flé d'accord. On va à disposition na tout. Inshallah, on y bébé le samedi minato flé. Barai ni ante barai ndabla. Ko fo malien beye. Ouais, c'est ça inshallah. I consulat mo gonu yete ni kursi nanu la bola o kata consulat daele. Ani baba kamara mi nani ba adame ferela. Ay baba kamara ko na e denye ka boka na ansoro ya mai. Nafatola. O ma famu. On ni ke ko c'est aller de buluga be ko bedon. Mais ni mu ye denye ko gi chendo akele na ka tien. O be na ndo anye mu. Ko ya luka kuma folo e ka boni consulat ka dossier bela jelende kana expliquer mo ye consulat siglendo kan jumende ka tasira jumende ka. Voilà. A deme jumende ka la nyini jumende ka ku ka bono de sa. Ni ko be mo defa. Eta argumenter e bolo, argumento tigi bolo. Ko donto tigi la kalanta la donia tala. Atado abe boni mi. Voilà. Che auti se mo defa sa. Ibe mo defa de. Fuga boni dalude, uga boni dalude volo ka expliquer consulat re sigi kunye e jamana ko fe monde ye. Uga nyefo, uga bara fo. Parce que be bara la te bara mundo. Ouais, c'est ça. Lui a un employé de on ne bolu sara e mbe mugo mi sara mbe sira onyawa ke join do bala ko volume est-ce qu'il y a combien de ma quoi mena la je yanko OK ka continue OK olu besi ki bantugo de ko luta be on tam au be bara launde banda ya nga barage dende hashim ya nga barage dende e nga barage de on be sira olu nyawa non on de bolu on devait finir dans la chez moi qui ne devait finir de me chamara duma et ne me sera rien chukudi non c'est ça voilà donc bandao na ya kanka la mo foi mas ro bandao daga afwanye alors amanga disposition da amado ambe muke mais negen mbado abela banku do ma francia ay nko ne be ko de fanya na sa c'est dire kelen ambe ka kelen ke on teo on c'est dire on munumbe ka ni kelen ke bi bado min do on ka milité we kelenye on be souffrance de kono on ba de gunde kono era on de la anta faka ke munu na o yande o nan donundi voilà donc il y a on de détruire kabon parce que on devait ka couler au passeport ou on détruit on bana peu on détruit on ville no de donc on ville no on fenete fait en denan do woni munu bana o lu fenete tagala no ka faraninka sinon ta no ra kabon voilà. C'est ça. Parce que je tiens là-dedans. Mais il faut que l'État malien doit comprendre quelque chose. On devait que nous ballot. On devait que Mali ballot. Donc nous, moi, on t'a fait tama. Alors, en manga disposition taille. C'est tout. On va prendre nos responsabilités. Et personne ne pourra nous arrêter. Et on est prêt tout. Ouais. Personne. Pour dire qu'on règle blé. Et bien, mais si Lionga ou Kuka Fouara Dabla, ou Kata Liomida. C'est ça que je veux. Il veut barra là. Il nous un grand homme, celui qui doit respecter à sa parole. Mogoba est fait Mogoba Kumaga bateau. Mais Nanyan Chiki Kamboambulu dans Poche la Mekeleke, Fadon Bena Yelana, il faut qu'il y ait un code qui tient comme ça, Jebe Mundo. Mali est de Tatiale, Mali est de Tatiale, Manamana Kampiri Barakana. Ou te fouille que Kumabafou. As-tu à Boudokedeo? Normalement. Parce que ni oro kuma mbero mbina ne hande mina ko do bide numa dabla ambe mu gala bado ouais ni mudo rebe ni na bubulu fembe bubulu o beta ka foko ni fui hal ni ga wulsi men photocopie trawa ko original mais nous ni pité on de quoi non mais c'est bon kanun ni mais à vrai dire il était code kalama ko ni te fui kalama ni mona mugudi la to te fui kalama ouais
Et puis hari parole ni rendez-vous d'agata ni rendez-vous ni midi d'avoir quoi non qui ga chéri donc on a olu hali franchia ni rendez-vous termina 10 minutes 20 minutes ou bien reçoit bien sûr bien reçoit mais nous rete mgola jati et puis alu tiga da maden akeye kanyi et be mo ga bara tiga akeye kanyi franchi ni tara ko faire un service public là ou bien akeye kanyi oui plastique dima patientez-vous ba fo bunya ba fo matila olu mo to babu ya frappé et frappé to ka foke tene buye ni et nous rane de kama ouais c'est ça mais en nyogon buye cha merci beaucoup inchallah iga kuma merci à tout à l'heure Mario bonya be mande bonya masagi be mande on be kele na bi on tede on be kele na ande na ndonundi misali ala lengs be kele mina at le reteo parce ya kera ale la katemede abeka ke jonde ademu be abalma mu abeka ke ondi ko ni ba kele ke o kera ela kaba e jogina kaba aba e o kololo soro kaba e min be ka kele ke e bolo ka foko e de eteo were munun be na kololo kana olu soro hari munun be passeport ko gele ala bi olu te tubon parce que olu ba gele ya kono olu ya tasi kera olu la kaba olu ya degunye iye ko degunye ni wula ko kele o kele be na kofe e kana bla kololo kono ake kunye ninde ko bebe ka kele nke ambe ka ke andoundi olu fana sigile de conseil kono ku deunde ka avenir de la ka an ka avenir ko tien minyandewni minya aw sinye sibuye munya olu sigile ndo kankelen de ka ko olu ka nyana maya do bola anko de teke o de be dabla jamana dembe de tay be de kala jamana do ngani ntata allo ouais abidi kan nyonde be alhamdulillah yeredo yawan mara ko do basiti la basfete alhamdulillah alors ambe ki suis gadriti là quoi ouais franchement et maraka den yere de ouais ni maraka de wallahi billahi wallahi ras 24 ouais nere maraka de men kalina masala maraka ya ube ka fo choya mina billahi ede maraka yere 100% Abi ala kan ni maraka o te nyokon bolo inshallah franchement en fait parce que bien nta do mba fie choya mina bien bolo ina ka foko ambega mgo ye dro ube ko sugu de ke ube ubu da sago fo écran ko fe wallahi abebse na ouais c'est ça mais mgo mseka isigi écran ko fe kuma min bi bo idi yere da kono bilay ka afo abi mgo munum be laje c'est impossible quoi avec chogodi ibado kuma man da kele na ngata do rabe ben quoi mais inshallah harbi hadama de ngoni ibe ko ke bilay ikana mgo laje ikana mgo kani klojo mgo la hadama de ibe ko ke bilaki yere biskunyi wallahi odronde no sino nge meni soni ngalle menye nkuneta Allah menge megana aras 24 warintina aras 24 ni kayinda na nyana lekati duna hada maramuwa nyana kamo arrivi sino mantende manu woni inshallah sino amme gabe le duna no gondi mais aga Allah gana kini serbe angana to no gondi kafunya billahi ouais c'est vrai oga hibe kono mali konsila gumunda adalla le larne gure banya comme anyi messe nyananti tongum bangene bana tongum patike sire khale ban c'est-à-dire on ke me digame mo no de franchement menge gana tinga digam ko bar nge gana tinga digam wallahi bilen lono hadamare mun jaga ken pourquoi parce que ngel le mene nyaw o sun le munu nyame alla gar sire ben warankane wallahi le annanga kundurona mais imaga nya nanti aujourd'hui ici là-haut mais je regardais pas personne quoi non ça seulement franchement ça existe pas ici ouais je te comprends wallahi anga taku fanganga bilanga taku fanganga soronya nan takundi anna soronya suini bien sûr angana kutitinge sagonya kunete Allah banda udo I konsulan joronga ni sogoni ni kanne kutum na marahan katia non c'est pas ça mais attends parce que anga to hadamare hibe gam paklena na kenya kono billahi ouais c'est vrai voilà
hibe ga lingida hibe gi I kunkundi hakle na donc ila Kenya sima ina Kenya kono ina Kenya ko in hadamar mo donc ida simana lenki kunga kamundi donc surtout point ngema ska iga kono nanti sonu ga lemu benuga golini consulat no ngema ska nanti sonu ngeni me prengan parce que ngana mo nanti sonu ngeni me mama be barake consulat kono afanga bay maragadi shawru bala afanga maragadi tu sais maraka ou bien même maraka fana be no de ça c'est sûr peut-être que ulu de sinon maraka ya yere iye maraka yere de nkala ala tem o juguya do hada maraka yere o juguya yere tem maraka yere duskuna ka nyase inyogona mugo were uma quoi ouais c'est ça franchement on te encourage 1000 fois on te encourage 1000 fois mais ce qu'on te dit est encore c'est toujours encourage pour nous aider quoi. Merci beaucoup inchallah et voilà donc franchement on te laisse comme ça merci beaucoup. Merci beaucoup on est ensemble bonne continuation ouais. Merci beaucoup. C'est ça Malion ambo de fo mo be ka kuma do fo ne ma son parce que muna mbo prépare la tikawe yam c'est dire ala nana kan nindo adama denna kundela ni ala ni kalfana de me antate ni nyede wallahi ka tinni laba yesadi masra laba yesadi muna ni mindira ema esirana o saya kilende bena enofe e masra o saya kilende bena enofe ni dira mani kalfa do de o kalfa kama dongodo farnya tola siran tola tenya tola finya tola foi de tola na politique foi tola ibe sa chogo ibe sa nindiri ma eki mako de la nindiri ma de fen men de kadiye fen men de mandie fen men de bina fa dala kuma tede an ka ke chewuye ke yate kata bi mo wele ka ke yate kangalon siri mo la ke ya ede emma go be mundela emma go be mundela ko soro emma go be mundela ka demewere la se mo were mani de e sira jombo difficulté kono ni ngania ni se ko damayira e an ka muso ko de an ka te atora bi ngurun tiya de la an ka te atora bi ka muso ba koro de bla nyefe an ka to chewte kelenye billahi anti kelenye farnya te bingani chewche ite sire o chewche ite sire la foi kenya na maya kono wallahi cheyate parlier ini badonte cheye ke wale ba on chewla biwa ke wale min be muso la bi anora ta on chewla de mali kona na ni mali koka kede chete de mba fa cheke o de kacha surtout krengrenya frankia ngo che mancha billahi ambe muso foya ku walmando wallahi muso be ta fe de bula mais olu muso yede nu bo muso yala ibe ke femere de mais ni muso ya de kanga parce que dara ni muso ya de ijoro kabu kateme on che munumbe francia ijoro kabu jelanga ibisika bara minke ibisika boni sira mununye ibisika deme mi lase choma ti ba koro sigilendo yu ka bomboshu ibu ka demba ni nyogonte bu do ni nyogonte mi jamana dom be digilate jamana dom be kasila obolo sunitle sigilemba musona de unkoro atisiga boka kuma atisiga boka eraji atisiga boka koke komi mbo numbo ninde gukono kiate musokuriye musok dombe mbolo otete ya ejoe mai ready nimi be ela etate abe boyla domi abe boyla isefoi muna extra wuli ka mowere muna extra wuli ka farangonga hara balma muso kele min be nun gele ya kono pour que ka razi kaira ka fo ante jenini awani nka intia on be sani kan kilenka krengrenya na 24 wallahi yele ma chogo foi tala la nyini de bena la nyini min ba to amba no be boni de kono pour que consulat ka daele proposition anye fa donde anye denyer wolo ka wolo mali kono kambo
mali ko ka bo jamana kelen kono kana jamana koka o tambo mali de nyala de che wa kana to dalen sa ke ya dala kuma de kacha che ni nyonche me ke jolen ka dogonde ke ya dado kuma de kacha mali yere fola de kacha mali chula me che ka dogonde wallahi ibe mali che de dabara bayala ibe malienche de parli bambalila ibe malienche de yere yirala meni koko che ya kene abapo kono kwa le datala kono nunte koyi e che ya mundi mindo ku aw sigilono abalma muso kelente flate sabate aw demso kelente flate sabate mana muso jamana dew rube ni kololo ni ndo kono kalo joli ambe mankana wati joli besi londo ki mabo ki black krefe abe wolo mundela hali tun kana na nyama yako billahi e ya blay kunna nimi e be siga ningardi nimi be ela e ba kolosi ayi etio nko manturu de do ni nye korono mindo a reglera kasi wati min na tamin kono no sera doro abeta e biga pare de blay revela porque wati min mani dia abe sigi wati min na mago ni ke togo indala ci farnyati bali o tagalela siranti bali o tagalela ngabi so ba ko nu ka tafe de be yiri ko bi muso ba ko nu ka tafe don ka fo ko mbessa fanga hake ci ba ko sigilo no de do ni nyowote joli de be ni ngele yakono muso bi be ebolo sokono ona muso joli de be passeport kontanya ni bara kontanya na be ni ndegu kono imiri muso mi ni de munumbe ebolo yi na tunya soro ete muso ni nyonte ete barala passeport te eko muso ni dombe ni ngele yakono ci aba soro ifana dama kasira de an ka wuli ka nyon de be ni mali de nesa wallahi mama dogolembe kofede konsila beta antikatna beta nyode fosa nko asira dandugu de inde to ko dan wallahi dandugu de donde awbe seben de nyina onte seben no fede on be yere nyini de la awbe ka joroni sayade ayande amunte joroni sayade e amma banna tuma kala majin kono ante joroni sayade je sankeme iba balo ni ma fenke ni ma fen na fam goma falaki de ni masika mo deme falaki de sankeme baloli samba kele baloli na maya doro ni jiye dano de la antu de jiye soya mado de deme ke fo do ka francis foro mado de deme ke fo malika ke mali mado do nindi ka kariya fem bela jelena fo ankera nyon fe fo kase ni etala ka tia ka ke ni etala anti ba kuro damaw de se ba fola muso ni nyonje ni ko choche ma bo nimbe billahi tebo ne tendado ni mana ko la fen mende yi chi fen mende reality ni anti katna ko kele ka fo etisiga boka muso deme etisiga boka demsenu deme etisiga boka chew deme ebi ka demba ni nyonje billahi hari muso yere tigelen bila baro yite cheba kore ya te muso ko billahi cheba kore ya te densoro cheba kore ya jorodi wati mina murube turu mogola o mama la e ka do mauni muru chede wati mina kisebe ti mogola e ka soro kene kande on be kule te islamien joli de bona islamien maude sara islamien maude kungulo tigara islamien mado de ka dutira mado de kera mado de kera furija toyi e chuyu nindi no kera bitle lambe islamia toyi no kira bit la machite su machite sali on nana ka soro didido ka do akona kadanye tukumi amanda nye tukumi ni ba kono min ta kono amboke anyire ka hake anyire ka lanyini malembe malende me watu jume de lambe hini nyona watu jume de la mali ombe kuma ni cheya kuma ka soro ake wale tula watu jume de la mali nchombe boka waso nyona ka soro ni cheya kene na chete jo muso de be blanye fe amba munu be ngele yako ambalma muso munu be ngele yako no nu kala ni masabati atobe ki an ko de me an be min ki ambo kede wallahi kele inte dabla abenta sirawo siraka mana tasirawo siraka fu ka donde nunu ya mali donde awaye bonya panakanga e ka bonya odaka de voilà ouais allô
Oui, ça va, ça. Oui, assalamu alaikum. Ça va. Robaste. Est-ce que tu le vois dire Asma? Ouais, ne redo donc on peut direct là. Tawa ça peut ça. Ah ouais. Ouais. Robaste là. Bas foi te min bi kere fo fa ko. Ah, nafa. Moraka. Kibara jumende bi bolo kartina ko la. Kartina ko la combattre bolo kany kosobe. Et dimina mbene la doro maraka munu be Paris, munu be para consulat la. Ani munu be ko nyamoga la, ulde dimina be ne la kosobe. Ni ko diaspora malien apamba e maraka de kay kawde. Aw be occasion sur cadeau barala aw tise ka hina aw dronu na balmo la. Ouais. Wala saka mali état kele, wala saka ni ko intaga banku la. Ouais. Comme yere na fatala. Ouais. Ni tara comme par contre ni bora campagne ka yala ni e minu ye fambe ni mo mali we seke la carte na ko la ide ala kaliko ko c'est pas vrai. Ouais. Plané munye ne wa pe kamun pie continuer ka bara la ambi ko fayro mi. T'inquiète pas. Sira ngoni zoro. Ne ni de mo bologo. Ni nan sira na domina o don ya sa dondi sira ngoni zoro. Ni sa na ibe sa chogo maude ba fo isarata che ni sita nye sabarato o kamba kuma de tora to mun be balola auto be sa chogo sisa au ba usa sika fo to la wallahi min sara o ko ni tara tora accident na ya fagaw ye ko kala o kera kaba o ko ni tara o dabora la me emi be nyana mala ni be ko borobo kasa sarata tanyana ta ere tabe laba chogo jumende la wallahi tado koke ya ni kasa wallahi ke sugu ya ni kasa sugu min be mauna fa sugu min na be se ga la kaliko sika fo to la Frauna na ka frauna ya atrobi ko sanfe foka jinwudi sika to la ay na fiya de ke kanye ka sia dandela anaka kafiri afa awa hadisini atrobi kurana ko ke ibe milke hypocrite yake akeni chinye ko sika fo to la ni todman de bo soro ni tojugu de do akadon ka fo ye tojugu de ta me kanake nka don kana don mbe yanfe yan kadinye yan mandinye mbe ni fonte ni okontala o ya nya ati otala ma pie ni ye consulat dale ni ngainga walla conséquence wore bena mun ga jugun folo tay ko blu kungulo la itese haro korbo ni baba yu nege wallahi ni baba yu nege abu do dinga kono tsaka bo dinga mon foka tusa dale tangue proposition de mana ciao ma famu on prelendo ka sa c'est menga ngambalo billahi am ko beki billahi anyanka adu malien famba be malo ade tabbi kateme sayaka surtout krengrenyana anchelankaw malo ade kadanye ambo kun mesaya ni onye ira namba bako na mafa jinyala folo tie sigi kanye mu foy ni sira na ibesa ni ma sira ibesa saya ko ni bena abena watu wata bena ça c'est sûr Jalou ye tchoucha. Alors ambico, on va continuer le combat là jusqu'au bout, jusqu'à point final, jusqu'à victoire. Merci beaucoup. Ça c'est sur la victoire qu'on a fait, Inch'Allah. Big respect à toi, merci. Merci beaucoup. C'est tout, Allah. Merci. Jalou, ananga nyamagalau. Ye cɛw de caya cɛ minnu allo oui allo mbado auka connexion mani c'est dire an kana ci yake dala kuma yasa an gana ci yake dala oui allô oui allô ouais Abidi ça va ça va quand tu m'es Kode baste aba ara sa yoro jaktedo ouais comme mega qui suit ouais mais muro de na doren quoi donc ni vele ka folle blela mais ala dit so samedi nata Espagne manifestation
min mana baro an b'a la kali inshallah y'a faamuya dɛ Espagne kɔni ouais comme mura nalen sɛgɛn bi trop bon n tɛ se ka kuma ɲalama d'accord bon n'i wele ka foli labila i la merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn voilà merci merci beaucoup ok ouais ça va allez ça va ça peut s'en faire ok d'accord merci allô ouais ça va Rassa ouais ça va yɛrɛ amba bela jalan fa barala merci beaucoup no vraiment koni ibe faso joko yɛrɛ de la ni inshallah harbi ala k'an ka laɲini sabati amba fo yɛrɛ de quoi merci beaucoup ouais mais ne bolo ne ka laɲini ye min ye quoi ouais parce que manifestation in an kana kɛ k'a fɔ ko Faransi dɔrɔn b'a kɛ quoi an ka jamana Europe fan bɛɛ de k'a kɛ quoi ouais hali ni sebi ye malien minnu fana ye k'a kɛ yan a ka ɲi quoi ouais parce que i b'a dɔn ko in n'a tora yɔrɔ kelen bolo a ka gɛlɛn quoi ouais c'est ça ouais non vraiment kɔni vraiment i bɛ faso joko yɛrɛ de la nin ouais Espagne b'a kɛ quoi comme e yɛrɛ bɛ Espagne de ouais i bɛ Espagne de ouais non ne bɛ ka WhatsApp kɛ ni nin ye n'o tɛ ne bɛ français yan de ah d'accord parce que Espagne numéro de b'i ka WhatsApp ouais ne yɛrɛ bɛ français yan mais inchallah i ka manifestation na an bɛɛ bɛ taa yen quoi ah d'accord problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ république ouais ok an b'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ala k'an to minnu fana bɛ kule la k'a fɔ ko consulat datugura ko a y'olu bɛɛ déranger quoi mais i bɛ taa sɔrɔ maa min mako sara nin na o de ka ca min mako ma sa quoi non k'u ka bɔ ni argument ɲɛ dɔrɔn c'est-à-dire ko nin argument ko de o i bɛ k'a nɔni ka taa yɔrɔ yɔrɔ nin si t'a ɲɛ ne ko argument ɲɛ dɔrɔn a banna c'est tout hein voilà kun min b'a to consulat bɛ dayɛlɛ n'o kɔlɔlɔ de ka bon ou bien n'o a datugulen de kɔlɔlɔ de ka bon e ka bɔ n'o de argument ɲɛ cɛ consul ka dossier b'a bolo a delila ka dossier di maa minnu ma a ka dossier d'u ma hali bi i ka bɔ n'a ye maliyɛnw tɛ min kalama i ka bɔ o kalama a banna nin dɔrɔn de don an tɛ ɲɔgɔn na fɛn wɛrɛ la o consulat ni min ye consul b'o dɔn a nɔfɛ mɔgɔw b'o dɔn n'u t'o dɔn awa i ka bɔ ni dɔ wɛrɛ ye dɔ wɛrɛ min anw tɛ min kalama consul sigi kun na consulat yɛrɛ sigi kun na jamana kɔ kan nin de don ouais a fana manifestation fana hali ni manifestation bɛ kɛ maa o maa bɛ problème b'i da la o problème t'i da la an bɛɛ ka taa yen walasa ni jama cayara a bɛ kɛ sababu ye maa fana parce que maa jɛlen adama maa faralen ɲɔgɔn kan n'an faralen ɲɔgɔn kan se tɛ se ka kana quoi malien bɛɛ ye problème tigi de ye wa malien bɛɛ ni problème de don ni min ko ko problème t'a la ko ni 24 tigi ye ko a tigi ma ko tiɲɛ tɛ hali nationalité tigiw bi problème b'u kan ouais voilà ouais aw kɔni merci beaucoup amé fɛ numéro bɛ sanfɛ quoi numéro in de filɛ sanfɛ quoi WhatsApp a bɛ don appel normal la mais i bɛna WhatsApp de sanfɛ ya voilà allô ouais Rassa k'i sɔrɔ li kabako dɔn a bɛ cogo di k'a jumɛn de bɛ kan foyi tɛ n ka cɛ n ko mi ka émission na abonné de ka page kan mi ka émission de don mais n ko mais je sais pas n bɛna Rassa k'i la sɔrɔ cogo min na quoi ok i bɛ n kɔnɔ dɔɔni kana tigɛ dɛ aw bɛ fɛ aw bɛ Kasimu contacter Kasimu Samake contacter aw bɛ Tijani contacter aw bɛ taa Ante Katina page kan ko an ye fɛn dɔ publier ni min b'a fɛ ka carte ta a t'i bɔ i ka association kɔnɔ dɛ i ka carte ta a bɛɛ maliyɛndenw de kama diaspora international i bɛ Faransi a ta i bɛ sigi intégré kɔnɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o tɛ maa si bɔ a ka association kɔnɔ dɛ c'est ça ko fo ka diya parce que o kɔnɛ sigi kun ye i tɛ k'an dɛmɛ dɛ i sigi kun ye anw de ye i bɛ k'an détruire i ye teriya ta ni ambassade ye ka teriya ta ni consulat mɔgɔw ye c'est pour cela que an ye nin créer fana da bɔra hali Faransiw yɛrɛ de la pour que parce que y'an bali fɛn caman na i y'a yira n na normalement pour que an ka se ka consulat saisir pour que an ka se ka ambassade saisir maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka laɲini kama an b'an ka statut de labɔ pour que ka taa n'a ye n'i y'a bloqué tilala k'a labɔ tugun cɛ a ye don a kɔnɔ dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ e bɛ nin association na o t'i bɔ a la association ko fɔ aw ɲɛna dɛ a bɛ Faransi ya cogo min Italie a bɛ yen a bɛ Allemagne cogo min a bɛ Espagne o kɛcogo la aw an b'a bila ka taa Mali kɔnɔ nin kɛcogo la i bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a t'u ma a kɛ kun ye nin de na ɲani na an ka kan yɛrɛ an ka kun
ma kani si be ke sinogo la sa ikani si be ke mago te ni na sa ikani si be ke ko ni ni jebe ka sanze kata fede ni jebe ka développer kata fede yelema kata fede mais be yelema togo di mendela yelema yede fez men de bi na fa mago be fen di mendela ka soro ya ka fo mo be kata togo me fana ka kolongolo mo no pete OK oui allô oui oui 124 oui ça pro ah ko ka sera doni yere Bastila Basfoiti oh il voit quoi il a réseau mine hein il a réseau mine ah réseau mine ouais il a réseau mine allez a réseau mine ah on tombe pas câble là mais ils ont gagné allô ouais Bara ça va ouais ça va yere ani bara ah ko bajete mari kan kan ndi bidai papa ne ma ko ne ba fe ka kuma ko jira fe inde ka quoi problème fo itala wala ga ko jira ko nai ne ko ni wallahi ne ta ka sen ngero ina ne ma ne fendo yero ina anga ne ma se ka ye frasi bara yoro fo ila ko ni taranga ko jira ko na usula kasa ubeto usula kasa de ga ko jira ko na la rasa ne ma se ko le famu fe be la futala che ne go usula kasa kapoti mimbe abe ban ate ban nka te ban ne de be ko finya na te ban ne gen ko komi mo nu yere be bara nyina sisa anga do ko bara soro nu tara bara ro na o ka jate mina na soro nu be usula kasa be frasi bara ro nu quoi Ola on fera le son de quoi ambe kala deli quoi bara soro quoi o le son de donc nous tara bara ro nu be usula kasa be frasi bara ro la quoi ibe bara nyini de la dablia biande ibe bara nyini de la abiande nyode voilà donc o ka jate mina bara ro nu donc na soro ni usula kasa be yen quoi donc ni usula kasa be bara ro la fait benala che o de goûter pas quoi a de goûter pas quoi ibe pizza bara de ikoke ibe se pizza bara de la ikoke ibe se restaurant bara de la ikoke ibe se boucheria de la ikoke e kaka consulat tambolo ndronde voilà nous de barakela we koy nganga ambe fanga janga do de ke nunu kono wallahi bilala ka nunu yere ta ka banku na kwa sino ante bonno la de wallahi bilaram inshallah pour le foita ja kwa paso be bloqué ke na efeke be ndarumba fi to mina hoteli ngo yoro ye hotel depuis pas dala har misiri ko na nga usula kasa tarafo yi ah voilà c'est ça ore do la ore kuno alaka nye kadama wallahi alaka hakli nyuma di numa de alaka dusu kona blan nunu kono bara ko sino nunu ko de bara la yande wallahi nuni baraka ja wallahi billahi nuni baraka ja parce que lu bolo jamana ko tiatri de ko wallahi billahi nunu kata yere de ko ta finyere de fe ko finyere wallahi alaka nunu yere la tabi malla yere ko fe benana che aram banga nunu bla kata no yere de la wallahi nu de baraka la wew itara jamana ka baraka yoro itaro ke tiatri borodi ani usulan ferero che ambe oro ke malion sigilen do femba do de ka femba mimbambe detri no e consulai wallahi billahi nasige nyama numbe ni kalama asi o ba kalama ha wallahi ba kalama malion mina wa ta sai mi ke ina ko amma ne usago kana ina ko eske nu e barakela we folo c'est ça café machine do be ko ala ni café tayere bolo wala o bolo kana de 2 jours 3 jours ba ko be panna dala che ambe ke dala sai ga folo ko jama kacha wallahi anga do ke ala kan num bimbla kata fiefe wa nyere sigena mbena do ponju goro sisan ko yaya ntafe ga mo were tani ko fo yaya OK pro merci beaucoup merci manion mo bla ambe do ponju goro ko yo ko ke chogodi awa halbi ko konsila mogo de do ko ne 24 kombe an tetante machi akadu ye togo proposition kana odron de banuchi nya werete amma go bella ni dron de la voilà amma go bella ni dron de la khadi c'est ça Side.